Yes, Prashnankal Swikaraj. Speaker sir, under Rule 290, I would like to raise a point of order. Speaker sir, no, this is not after correction. This is Sir, just one 1 minute. Let me correct the answers, then you Okay. do it. Yes. Speaker sir, I may be permitted to make correction in starred LAQ number 1B at A. The answer may be read as the draft of Goa State Energy Vision 2050 to achieve 100% renewable plan is provided at the annexure A. दुसरी गजाल जी डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी मार्फत एमेंड केल्या ती पॉलिसी 24 तारखे एमेंड केल्या ताजी एक कॉपी आय विल जस्ट टेबल ऑन द हाऊस दिता धाडटा Speaker sir, झाले? Just Mr. Complete झाले? विजय सरदेसाई आणि अलेक्स रिजनलला Yes. Speaker sir, under 290, I would like to raise the following point of order. Under Speaker sir, this is a very important matter pertaining to my star LAQ 12A. And आम्ही पर BSC ची meeting झाली. And it was discussed, and as per Rule 42, we had to be given answers 48 hours before. My answer, Speaker sir, is given today in this CD now. Yes, CD चलतले मग guarantee ना. Why is this happening, Speaker sir? Why is this answer not given? It was promised 48 hours जरी तो आमका reply मेळा आज दिताय. I would ask the honorable उलयता Speaker sir. I would ask the honorable Chief Minister. तू ये पोस्टपोन करचें कित्याक दिस इज रिगार्डिंग स्पीकर सर जो क्वेश्चन विचारलेलो तेजे आन्सरूच येदे व्हडले आशिल्ले ते पोस्टपोन कर स्पीकर सर करपाची गरज ना आन्सर इतके व्हडले आशिल्ले ते तयार करपाक 8 दीस तयार ये इव्हेंट मॅनेजमेंट तुमगेले ये करी तयार तुम्ही यू पोस्टपोन इट सो वॉल्युमिनस ताका आन्सर दिला सीडी कॅन गो थ्रू इट पोस्टपोन इट अंडर व्हाट प्रिटेक्स्ट इट कॅन बी डन शो मी द रूल under Rule 42 you have to give us 48 hours. You all have limited a question to 5 days. तानी स्पेसिफिक विचारपाक जाय आशिल्ले ताका कितें जाय जाल्यार इतके व्हडले विचारपाची गरज नाशिल्ले स्पेसिफिक मेळटा स्पीकर सर आय एम आस्किंग व्हॉटएव्हर कायदे हाय ते कायद्या प्रमाणे हांव जाता एक स्पेसिफिक विचारून नो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन एज पर रूल 42 आमकां 48 आवर्सां भितर विजय माशेर हांव उलयता मगे आनी 2 आहाय 48 आवर्सां भितर आमकां रिप्लाय दिवपा जायो. Now this reply is tabled today and your CD चलतले खबर ना. Legislative Affairs Minister last time in the BAC had agreed that these answers would be uploaded on the portal. CD चल्ली ना जाल्यार ताका प्रिंट आउट काडून दी म्हणटा. No, but no, Speaker sir, you postpone this. This is regarding event management. This is not as per the rule. You have to postpone it. If you all are not following rules, then why are we called here, Speaker sir? CM एक सांगा मुख्यमंत्री जो सांगता त्या हिशोबान तुम्ही मुख्यमंत्री सांगता just 1 minute खूप मोठे क्वेश्चन हे असल्या कारणान जे आसा तुम्ही 2 पार्ट करपाक जाय ह्या असले विचारले फुडच्या स्पीकर सर आमकां तुम्ही सांगला 5 सब क्वेश्चन आमकां सांगला 5 वर्सां तेच मध्ये हांवें जाला तुमी सांगिल्ले ते रुला प्रमाणे हांवें जाता आनी ते आन्सर जरी दिवपा जाय सरकार कित्याक हाटी स्वता या इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार तेजे तू पोस्टपोन कर स्पीकर सर नाका जाल्ले आरोप करता ताका सांगता पयली क्वेश्चन तेंच्यांनी जो विचारला तितके आन्सर ताका दिला इतके वॉल्युमिनस असले ताका 8-10 दीस तयार करपाकूच लागलेले आसा. स्पीकर सर 15 दीस होणे स्पीकर सर अंडर व्हॉट रूल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अंडर व्हॉट रूल इज दिस परमिटेड स्पीकर सर अंडर व्हॉट रूल इज दिस परमिटेड इफ यू आर नॉट कोट करून म्हाका खबर आहा ओके बट इतके वॉल्युमिनस असल्या कारणान ते आन्सर ना मग तू पोस्टपोन कर मरे पोस्टपोन कर स्पीकर सर यू पोस्टपोन दिस व्हाय यू पोस्टपोन इट स्पीकर सर हाउ वी आर दिस एन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आणि पोस्टपोन कितें करपाक जाय कितें तू ये सीडी हैव यू ऑल डूइंग दिस स्पीकर सर आनी म्हाका कायदे कित्याक दोताय तुमी जे तुवें कायदे सांगले ते कायदे पाळपा जाय. मुख्यमंत्री हे कायदे मोडटा देर इज नो 306 हाउ नाव एंटर ना मुगे आनीक स्पीकर सर मुख्यमंत्री यू पोस्टपोन इट कित्याक हाड यू पोस्टपोन इट फॉर द नेक्स्ट सेशन एक आन्सर दिवं नासल्यार पोस्टपोन करपाक जाता आन्सर दिला आमी की नेक्स्ट टाइम जास्त काळजी घेवची हाची ना काळजी 48 आवर्स दिवपा जाय मरे तुम्ही 48 आवर्सा भितर तुम्ही आन्सर दिनाय 48 आवर्स यू आर नॉट गिविंग द आन्सर अपलोड केला रे
स्पीकर सर आन्सर तुम दिने परत एकदा हांव डायरेक्ट करता विदिन 48 आवर जे आसा न्ही आन्सर व्यवस्थित मेळट येस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ना 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 स्टार्ट क्वेश्चन स्पीकर नंबर सर स्पीकर स्पीकर सर सर सॅटर्डे अपलोड Speaker. केला सॅटर्डे येस हा या मिनिस्टर तेणे म्हाका दिसता शेनवाराक ही जी आसा हे अपलोड केल्लें आसा आनी इन्फॉर्मेशनूय ताका सिडी फॉर्मान दिल्लें आसा तो पळय सांगता पळय सगळे Speaker sir, there was no information till- I want my feet, let me finish, then you can tell I have not stopped you. Because you made an allegation, you said in the business rules, we had told that we would upload Till it. now it is not on uploaded. Saturday, Speaker sir, it is uploaded on the date of Saturday. ताका पळोव म्हाका दिश्टी पडटा Speaker sir, ताका दिश्टी पडना म्हाका खबर ना. Speaker sir, अरे कित्याक दिला Speaker sir? you Open can करून- ask अरे, काबार legislative करून Speaker sir. secretary with the answer that you have given us. Let me finish, no? स्पीकर सर त्याने एलिगेशन केलें की इट इज नॉट अपलोडेड इट इज अपलोडेड ऑन सॅटर्डे म्हाका दिश्टी पडटा तो ताका दिश्टी पडना जाल्यार ताका मातशें लेजिस्लेटिव्ह Speaker सेक्रेटरी sir, सांगून कोण आसा पळय ताका ओपन करपाक लायता स्पीकर सर अपलोड केले जाल्यार शेनवाराक केले म्हणटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिला सीडी एक्स्ट्रा सॅटर्डे अपलोड केला काय केलं ना अपलोड अरे ओपन केलं केला ना ते upload. त्याला engineer आपण सर ताका ओपन करपाक दाखय ताका. मेक इट Open ओपन कर. शो आधा कळटा मरे. सेकंड बरे बोस स्पीकर सर तो बेगी एलिगेशन करता अशें जावचें स्टार्ट क्वेश्चन ना नंबर 1 कोणाकू खरं दिसतं स्पीकर सर काय अशें एलिगेशन सांगता करून ते. जावचें ना स्पीकर सर माय तो सेकंड तो तो पळय सांगता पळय स्पीकर सर तशें जावचें ना कशें जातलें स्पीकर सर माय सेकंड पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर You bring a point of order, first you rectify your first point of order. Minister, Speaker बसून घ्या. sir, बसून घ्या, बसून घ्या. Speaker answer, Speaker sir. तो किती allegation करता Speaker sir? टू मी इन टाइम अरे इन टाइम Opposition leader. सॅटर्डे दिला गिरी बाप सीडी तुका ऑपोजिशन एक्स्ट्रा लीडर बसून घ्या Speaker sir. बसून घ्या the reply states Speaker sir. that the CDs will be Speaker placed. sir. गिरी बाप बसून घ्या Speaker Have sir, you Saturday replied upload that केल्लें it will be आसा. uploaded on the पोवपाक लाय, portal? Speaker sir. Have you replied that it will be uploaded on the portal in your reply, or have you replied that the CDs will be placed in the house? अरे but you see your you answer, have said Speaker that sir. you will place त्याची the upload CD केल्लें down. answer, Speaker sir. सांग म्हणून ताका सांग extra ताका. बाप बसून घ्या Speaker sir. बसून घ्या बसून घ्या दुसरे आहात. अरे, पळय माझे एक speaker एक एक सबर करो. बसून घ्या सबर करो. गिरी बाप बसून घ्या अरे मुगे बसून घ्या सांगता स्पीकर सर बसून घ्या बसून घ्या आप बसता म्हणल्यार स्पीकर सर कितें ताका रूल खबर आसा सगळे रूल खबर आसा स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपण बसता म्हणल्यार स्पीकर कितें आमी पयर बीएससी कमिटीक जो निर्णय घेतलो 24 वरां भितर तुमकां आन्सर मेळपाक जाय मिनिस्टर रिप्लाय करता की शेनवाराक ताणें लोड केला म्हणून अपलोड केल्लें आसा स्पीकर सर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ना स्पीकर सर Alex Reginald Speaker sir, Yes, Alex Reginald. I would just highlight the second thing. This permits to Yes. start question. Are Speaker sir, why am I not allowed to talk? question number- I am just spotting out certain things pertaining to Answer, 3C. This important question pertains to by Dr. Chandrakant Shetty on skill development. आता हिंगा आन्सर जे दिला एनेक्शर जे एनेक्शर 3 आसा हे 3 एनेक्शरान जे रिप्लाय केला डिटेल्स ऑफ एक्सपेन्सीस रेव्हेन्यू एक्सपेन्स एंड कॅपिटल एक्सपेन्स हे होगा Speaker, फिगर दिलाय I may be permitted to ask question number अरे, one. yes. स्पीकर सर How तो late करे? 3C येतलो पहिले तो 3C तेजो क्वेश्चन ना बट यू हॅव गिवन हे आन्सर पॉट Next one. Maybe permitted. आन्सर चोय तुगेले आन्सर दिलाय ते And answer बरोबर आहे. 4237 हे रेव्हेन्यू एक्सपेन्स एंड कॅपिटल एक्सपेन्स Honorable Power Minister. lakhs, thousands, crores, billions. What is this answer? अरे, You should not billion, give billion. this Our minister, particular answer, billion, Speaker sir. reply दी. दुसरे हे इम्पॉर्टंट ऐक नाही. Speaker sir, माझे ऐक युरी बाप जे आमचे सिनियर मिनिस्टर दिगंबर बाबा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचे एक क्वेश्चन झाला आणि हिंगा always जेन्ना आमी practicing वाचताले that. त्या ते चुकून प्रिंट जावंक ना पळय मागीर चुकून मला कितको अरे, बेटा, ते- ऑफिसराक it तुम्ही is- सांगाय मातशे ते budget change स्टार्ट करा. क्वेश्चन नंबर 1 काय काय Alex Reginald स्पीकर सर Expenses is लास्ट always given in back. जे स्पीकर सर जे आमचे सिनियर मेंबर दिगंबर Call my कामतान question. मागला विथ रिगार्ड्स टू नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आणि तेका एनेक्चर 4 दिलेलो हा तिंगा तेमी दिला की तो प्रश्न विचारता मिनिस्टर आन्सर दिता तो मदींच बडबडटा त्या बडबडता ऐक रे बोस मरे हांव सांगता हांव मरे बस स्पीकरान सांगपाचें मरे म्हाका बसून घ्या जे एनेक्चर 4 आसा एक बसून इट घे. वाज आस्क्ड अबाउट एक्शन टेकन रिपोर्ट यू ऑल हॅव गिवन अटेंडन्स शीट
Attendance sheet दिला of the action taken Sir. report on national education Sir. policy. Yes. This Sir, shows किती विचारू द्या? how Specific important विचार this म्हणून policy सांग. and how PM this सांगता government is म्हणजे- functioning. Yes, yes. On start question 30, which I have asked, I specifically said furnish copy of the file relating to solar electric hybrid high-speed ferry boat ordered by the government of Goa. Mak fakot file noting dila. There is file noting and correspondence. They should give both the things. You can't give half an answer. This is a breach of privilege of the House because you're suppressing the documents to the House. I think this should be corrected in this session and at least in हे future. rule these follow people- जावपा जाय स्पीकर सर तू तांकां This सांग is my मातशें responsibility, ऑफिसराक at least ते चड कॅज्युअल direct घेताय the- Minister- रूल फॉलो जायना जाल्यार कितें फायदो तांय सांगता की पयलीं आमी डिस्कशन केलां की आतांय सांगता की आमी 24 hours आसा न्ही 48 hours तो जे क्वेश्चन नंबर ऑन स्टार 30 सांगता पळय न्ही फर्निश द कॉपी ऑफ द फायल्स रिलेटेड टू द सोलर इलेक्ट्रिकल हायब्रीड हाय स्पीड फेरी बोट ऑर्डर ते आन्सर तशेंच आसा. No, you have given only file noting. The file has What do you file want? and correspondence. Doन part asat fileचे. Where is the correspondence? It's uploaded, but it's only file noting. कंप्लेंट दिला Na, dil na. 4C चोय मरे 4C जाल्यार तो पयलीं 30 पळयता मरे ऑन स्टार्ट. Oi, oi. In that only it is there. अटेंडन्स शीट दिला येस रजना पोटा पुसा Yes. attendance R&D, sheet कसा? R&D. बसून घ्या. R&D. Because sir, लोड करूया न्ही. we are talking of power. End Yes. of this on start. We are talking of being self-sufficient with renewable You can energy. give it to me. स्टार लोड. In 2000, because sir, we are talking of being self-sufficient in 2050. आजपासून फकत काही नाही म्हळ्यार 20-30 megawatts झाले. We require 600 during the day and we require about 700 during the night. Whatever. ते म्हाका करेक्ट कोनी मिनिस्टरा बरी खबर आसतली कितले मेगावॉट जाय ते दिसाक एक दिसाक. हो टार्गेट पावपाक आमगे कित कोण 2050 पावतले. This is a big question mark for the government. Speaker sir, I just want to tell you that पहिले स्वातेर चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो की पणजे आपण रिन्युएबल म्हणजे वॉन्ट टू मेक इट अ सोलर हब. गुड सोलर सिटी. नाव गुड पणजे जावपाचें बट मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पडे आहा इट इज टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी बायोडायवर्सिटी वी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट विलेज टू नोटिफाय फॉर बायोडायवर्सिटी. वी आर डुईंग सो मच फॉर आवर विलेज. आमगे विलेज केदां जातली. मोगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 5 विलेज आहाय सगळी आमी वी आर सारको प्रोन टू एग्रीकल्चर. हांव म्हाका चीफ मिनिस्टरान पणजे करचें बट आमगे कुडतोरे करचें. स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट ऑल दीस आय जस्ट वॉन्ट टू रेज सम पर्टिनंट क्वेश्चन्स. आतां ही रिन्युएबल तुगे एनर्जी पडे आहा आमी फॉसील फ्युअल काण रिन्युएबल एनर्जी घालूंक सोदताय. कित्याक खंय तरी प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट इज रिड्यूस्ड. खंय तरी हे इश्यू ऑफ कोल बर्निंग इश्यू ऑफ एनवायरमेंट सेवींग जातलें. खंय तरी आण आमकां कोल हें करूंक पडटलो. स्पीकर सर आय सी नथींग दॅट हॅज बीन डन सारकें बरें स्पेसिफिकली आमगेलें कित कोन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी ओर अदर आमगे विलेज विल बी मोर पावर बेस्ड solar power based or renewable power based unit. So I want the minister to answer me. कितकोन तूं हें करूं सोदतलो. पणजे केलें मग आमकां प्रॉब्लम ना. पणजे केलें पणजे करपाचें. पणजे इज अ इनफॅक्ट इट्स अ हाय सिटी which might require इलेक्ट्रिसिटी. खंय तरी इलेक्ट्रिसिटी जाय पडटा. सगळे पावर सोलर पावराचेर आसना. थिंग कजिनो आहा थिंग आनी कितें आहा. So there are so many issues there. But हिंग आमकां we are village based issue. I think honorable minister should draw out a plan, tell us 2 वर्सांनी एक आमकां एक 5 वर्सां tenure आहा. Will I be in a position to get it? And if so, how we will be able to get it? स्वाती मातशें रिजनल जेन्ना बाप प्रश्न विचारता तेन्ना 2 एका बरोबर मिक्स करता. बरें. पयलो प्रश्न ताणें बरो विचारलो रिगार्डींग अग्रिकल्चर बेज. जसो ताजी अग्रिकल्चर बेज आसा म्हजी आसा आनी तुमची आसा आनी तुगे उणें आहा मुगे चोड आहा. हें जावपाक जाय अशें प्रत्येकाक दिसता. आनी त्या खातीर प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्तन महाअभियान हें आमी चालू केलां.
आमचो प्रॉब्लेम इज टू डिसायड द रेट. युनीट जो रेट येता ते रेट अडकल्या जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशना कडेन. दुसरी गोष्ट आसा कुकोलीम सबस्टेशन तुका तेकून ऑलरेडी आमी ताजे खातीर कमिशन केलां. तिसरें सबस्टेशन आमी कमिशन करता तें वाळपय आनी त्या शिवाय आनी 2 कडेन तें कमिशन करपाचें ठरयलां. आतां ह्याका डिले जालो हाकाच लागून न्हय, कुसुम पंपाकूय डिले जाला. म्हणजे जे अग्रिकल्चर बेज कुसुम पंप दिता पळय तातूंत गोंयची जी क्वांटिटी आसा ती खूब कमी आसा आनी जे पळय युनियन मिनिस्ट्रीन रजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते गोंयांत येवपाक तयार ना. आनी त्या खातीर वी हॅव डिसायडेड टू गो फॉर ओपन टेंडरींग. कोण येता ते येवं, सगळो खर्च गोवा गव्हर्मेंट करतले अशें म्हणून. कित्याक 90% इज द सबसिडी, 60 + 30, 10% त्या मनशान घालपाचें म्हणजे अग्रिकल्चरिस्टाक. ते सोडून आमी अशें ठरयलां की आमी ते टेंडरींग प्रोसेस ओपन करपाचो आनी त्या खातीर बाय एप्रील एंड हे टेंडरींग प्रोसेस जातलें. दुसरी गजाल आसा, जवळ जवळ लिस्ट ऑफ एप्लिकेशन तुजी जी आसा ती 20 नंबर आसा. फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट केल्या आमी 14 जाणांची आनी त्या नंतर सादारण कॅपेसिटी आसा ती 30 मेगावॅट. आनी हे जर जालें आसत जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक कडेन अग्रिकल्चर बेज ज्या कडेन आसा थंय ह्यो गोश्टी चालू जातल्यो. व्हेरी इम्पॉर्टंट दुसरो प्रश्न तुवें एकदम उडी मारली ती रूफटॉप सोलाराचेर मारली. रूफटॉप सोलार आमचें काम चल्लां. पंजीम सिटी डिसिजन मुख्यमंत्र्यान घेतलां की पंजीम सिटींत जितल्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा तितल्योय गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आमी अंदू काम चालू करता फायनान्शियल इयर 2023-24 and we will see that it will be completed by next March 2024. हे पणजी सिटीचे आसा. टोटल जे तुवें कितें उलयलां ते सादारण 500 तुका आन्सर दिला आमी पूण सगळ्यांक कळपाक सांगता 540 मेगावॅट वीज आमकां लागता. ती 750 पीक अवर्सा आमकां 750 म्हणजे सादारण मे एप्रील 750 पर्यंत वता. आनी ही वीज 3 वर्सां येता ते 2030 पर्यंत आमचें एम्बिशन आसा की वी वील रीच टू 150 मेगावॅट इन सोलर. आतांच तुका हांवें मुद्दाम ती कॉपी दिल्या ओपन एसएस विथ स्टोरेज. दीस इज द फर्स्ट कायंड इन कंट्री. स्टोरेज फॅसिलिटी दिवपाक आमी जी तयारी केल्या ती फर्स्ट इन इंडिया. हे मातशें पळय दाखयता. हांव एश्युरन्स दितां की हो डिपार्टमेंट वील बी वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन फ्युचर. Speaker, sir. First, I will correct. I will discuss on what he has said. Tender मुलते की 20 application pending आहे. 20 चे application आहे मुलते. आणि 30 MLD 30 megawatts it will be the requirement किती मुलते. Just correct me if I'm wrong. तयार जातलो. One second. 150 तुझी जातलं म्हणला total 150 megawatt तुगे total जातले. दिसाक आमगे कंजम्पशन आहा तुवें सांगिल्ले प्रमाणे 500 to 600 during peak hours 700 to 800. So how will we come to that level? One second. How will we come to that level? First part. Second part ती म्हणला गव्हर्नमेंट बिल्डिंग सगळे तूं हें करता म्हण. गव्हर्नमेंट बिल्डिंग तूं सगळे सोलर करता म्हण. Why not you give it to a private agency and look into that option? You could have, why government should spend money? Why can't you do that option of giving it under, you can give it under BOOT, OPEX, RESCO, you could give it under private player also. Because government is spending money. हांव पंचायताचेर देखून जायत पंचायतांनी समय तुगे हेजेर तुगे स्किमीचेर solar power घायला पंचायतांनी. They have spent government money. So what I am saying is, why not a common policy on all government buildings? Give them in the open. हांव कितें म्हणटा इल्लोसो पयशे देखून even if the bidder is spending, if the bidder is asking him for a little more profit, give it to him. But they are all lying vacant. Why are you doing this? Why the government should spend money on the second part? Now coming to the second part.
ऑल दीस आतां न्यू टॅक्नॉलॉजीज येयले विंडो पॅनल्साचे येयले डिफरंट टायप्स ऑफ टॅक्नॉलॉजी वन मोर थिंग आय फॉगॉट टू टेल यू तुवें तें म्हणलां की all the parties there are no local plays there are for the bidders why have you asked whether Goan play is interested whether local play one second look into that option also now let's come on this आतां different technology येयल्या झोनलां घालपाची shield and panel मारपाची the different panels have come आतां एकल्याकूच चान्स दिला पॅनल भायर घेवपाचो म्हणजे द फॉरेन पॅनल्स घेवपाचें आनी कितें घेवपाचें वन ऑफ द एजन्सी वेन आय पूट सोलर मुगे घरा कडेन म्हाका सांगलां की इफ यू वॉन्ट बेटर क्वॉलिटी यू हॅव टू बाय विथ अ पर्टिक्युलर पावर वन सेकेंड इफ एट ऑल सच टायप ऑफ थिंग एक्जिस्ट will you write to the central government ki baba open it up so that there will be better facilities because when I went to put my solar one type of panel I am not technically a right person I am only trying to point out to you that a particular panel बोरी पॅनल येयले जाल्यार ते उमके एजन्सी कडेन आहाय म्हूण दुसऱ्यांक नाय म्हूण सो विल यू लूक इन टू दॅट ऑप्शन विल यू स्टडी दॅट ऑप्शन बिकॉज दॅट कूड बी वन ग्राउंड वेर वी कूड गेट आत फॉर एग्जाम्पल न्यू टॅक्नॉलॉजी येयल्या वेर झोनलां घालपाची इट बारीक फिल्म लावपाचें जावं आतां न्यू स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारलें जात न्ही ताका आन्सर दिवपाक बरें पडटा specific will you go into better options or will you write to the center we are getting better options and will you do it because under government schemes will you try that new option of resco and all those things this is the question ते मातशें पयलो प्रश्न ताणें 130 मेगावॅट जी आमी 2030 पर्यंत करता तो इज कंपेरींग विथ 750 सी सोलर पॉलिसी जेन्ना डिसिजन जालें तेन्ना 2050 पर्यंत सबंद भारतांत ग्रीन एनर्जी तयार करची म्हटलां सो आमकांय 2050 पर्यंत जितली गोंयांत एनर्जी जाय तितली ग्रीन एनर्जी आमी तयार करपाक जाय 2050 पर्यंत आमकां टायम लिमीट आसा 20 वर्सां मुखार दुसरी हांव आसत नासत तूं आसत एकादो सो ती मातशें दुसरो जो ताणें प्रश्न विचारला की सर्टेन पॅनल ताका आमी इन्सिस्ट करता म्हाका दिसना तशें जर कोणी केलां तुका जाल्यार म्हाका कंप्लेन कर I will give it to you या यू कंप्लेन इट आय वील टेक दीस एज अ कंप्लेन तुवें जें कितें हांगा उलयलां तीच कंप्लेन कशी घेता हांव एंड आय वील मेक एन इन्क्वायरी दॅट इज अनदर थिंग तिसरें जे तुवें डिफरंट इश्यूज हांगा डिस्कस केल्या की हे पळय ते पळय ते पळोवया कारण एनआरई इज अ डिफरंट वे हो डिपार्टमेंट मुखार वचपाक जाय आशिल्लो तसो गेलो ना आनी गेले 1 वर्स आमी ऑफिसूच बसयलां एनआरईचे एनआरई आजून स्टाफ ना तरी आसतना दुसरो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ घेवन आमी काम चालू केलां आनी वी वील सी दॅट इन नेक्स्ट 1 year आमी आतां जी ओपन पॉलिसी तुका जो डॉक्युमेंट दिला तातूंत आमी 100 मेगावॅट वीज तयार करता आनी ती बी स्टोरेज हांवें तुका पयलींच सांगलां आनी ते करतले आमी आनी 100% ते सक्सेसफूल जातले आमचे Speaker sir one second last question Speaker sir we have discussed so many things now आमची सबसिडी पळय आहा ती पयलीं कितें आशिल्ली आत कितें आहा what is it whether it has increased or it has decreased if it has decreased means how with such type of thing will you reach the target of 2050 so your subsidy basically तुगे solar power association तुका हें केलां they have asked you they have put some demands to you in some of the demands here they have said make budgetary provisions I hope you look into it. They have asked for so many things. I will not go into EV. I am not going into EV. I am going only for renewable energy. Kitaku magzai amge constituency. One last thing you give me also. When will you study that proposal regarding government buildings? I have told you before you government money is spent. Question poili to whether you look into options of giving it to a private level. This is one assurance you have to give me. Second thing, whether muge constituency. What options can you look into it? And the third part is whether Solar Power Association has given you some things. They also are looking into their interest. In it, they have mentioned certain things. Will you look into those things? Give me that assurance so that basically 250 amp power is. Inga fossil fuel deopak and renewable energy. Huitori to reach the targets of being fully renewable, to use solar renewable energy, we will be attaining that target. Kurpa. Thank you.
He is first of all agreed that we are manufacturing almost about 27 to 28 megawatt on as a solar rooftop. तुवें एग्री जाला. दुसरी गजाल तुवें सांगला की ते जे एजंट आसा म्हणजे एजन्सीज एजंट म्हणना नाका एजन्सीज तांणी जे लेटर दिलां ताचेर आमी स्टडी करता. सबसिडी केन्ना दिवप आसता पयशे असले सबसिडी दिवप आसा. सो अंदू 2024-23-24 जे बजेट प्रोविजन आसा ते बजेट प्रोविजना प्रमाणे सबसिडी रिलीज केली गेली. कितले आहा आनी कितले दिवं यू हॅव नॉट सेड स्पीकर सर यू हॅव नॉट सेड हांवें परत सांगलां म्हाका दिसता सोलर पॉलिसी प्रत्येक इलेक्ट्रीक व्हेकल आसूं किंवा इतर जे दिल्या तातूंत एक कंडिशन घाला ह्या हेचेर फूल जो पावर आसा ती गव्हर्मेंटा आसा म्हणून. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगला की 150 मेगावॉट बाय 2030 तो रूफटॉप सोलराचेर तयार करतलो. सो ताजें अभिनंदन करुया तुजें. पूण मंत्री बी अश्यो खूब वस्तू उलयला हाजे पयलीं सोलर आनी मंत्र्याक खबर आहा की ही सोलर वापरून इलेक्ट्रीक व्हेकलां चार्जूय जातात. म्हजे कडेन इलेक्ट्रीक व्हेकल आहा स्पीकर सर विच आय चार्ज ऑन अ रूफटॉप सोलर. सो रिन्युएबल एनर्जीचो भाग जाता सोलर एनर्जी घेवप आनी ती इलेक्ट्रीक व्हेकलां वापरप. आनी ताजे खातीर इलेक्ट्रीक व्हेकला खातीर एक स्कीम केली सरकारान. स्पीकर सर, जुलय 2022 हो इशू ह्या एसेंब्लीन ह्याच सभाघरान हांवें रेज केल्लो आनी मंत्र्यान एक उतर दिल्लें की 34चे पयलीं सगळीं एप्लिकेशनां जी इलेक्ट्रीक व्हेकलाची आसात ती सगळीं क्लियर जातली. स्पीकर सर, ताजे मागीर म्हजे कडेन RTI नोटिंग्स आहा की मंत्र्यान धाडिल्ली फायल फायनान्स डिपार्टमेंटान परती धाडली 7 कोटी रुपयांची. सो एक म्हणल्यार मंत्री हे नव्या अवतारान पयलीं चड करून तो PWD मंत्री आसतालो. आतां हे नव्या अवतारान रिन्युएबल एनर्जीन ताजी रिन्युएबिलिटी सारकी देंवल्या. उतर म्हणटा ना जालां स्पीकर सर. जें उतर ताणें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दिल्लें की सगळीं पेंडींग एप्लिकेशनां आपूण 4थी मेरेन क्लियर करतलो म्हण ती थंय ताणें पयलीं फट मारल्या. हें हांव ताचेर चार्ज करतां आनी फुडें वतां. स्पीकर सर, आतां म्हजो स्पेसिफीक सप्लिमेंटरी असो आहा की ही केन्ना EV सबसिडी स्कीम नोटिफाय केल्ली, कितल्या वर्सां खातीर केल्ली, कसल्या पर्पजा खातीर केल्ली, कितलो एमावंट डिसबर्स जाला, एलोकेशन कितलें आशिल्लें आनी वॉट इज द प्रेझंट स्टेटस ऑफ द स्कीम. स्पेसिफीक हा गुणायलो म्हणशी. आय एम ओनली टॉकिंग ऑफ EV एज अ पार्ट ऑफ 4-5 प्रश्न जाल्ले. सभापती महोदय, आमदारान प्रश्न करेक्ट विचारला पूण आमदारान तातूंत एक कंडिशन आसा पळय आमचे जे नोटिफिकेशन येलां तेंय पळोवपाची गरज आसा. एज एंड वेन रिक्वायर्ड गव्हर्मेंट कॅन चेंज हीज डिसिजन अशें स्पश्ट तातूंत कंडिशन आसा. आनी एकाच स्किमीत ना सगळे स्किमीत आसा. आनी 7.5 कोटीच्या हातूंत आमी ऑलरेडी 5 कोटी रिलीज केल्या. फॉर एग्जाम्पल total subsidy release for 2-wheelers is 61,77,000. Then total subsidy for 3-wheelers 60,000 आणि उरले ती साधारण 4.5 लाख रुपये किती उरल्या ती आम्ही रिलीज करता. 4.5 लाख उरल्या. लाख काय कोटी? लाख. हे 60 लाख झाले 61 लाख. आणि जी तू गाडी म्हणून विचारता पळय ताका 3 कोटी 54 लाख. तेच म्हणटा मरे लाख आनी कोटीचेर घुसपाक हांवें एश्युरन्स दिल्लें हांवें सभागृहांत एश्युरन्स दिल्लें 5 कोटी रुपया 4थी पर्यंत आमी रिलीज करता म्हणून. ना ऐका सांग स्पीकर सर 5 कोटी वर्बॅटीम हांव तुका दाखोवंक शकता. लेट मी बी व्हेरी फ्रँक. 5 कोटी नंतर जे दुसरे उरल्या त्याची फायल घालता म्हणून आणि ती जाताले पळयता म्हणून. पूण जेन्ना फायनान्स डिपार्टमेंट सांगता की आमी ते फुडें पळोवया म्हणून तेन्ना तुज्यान कांय करूंक जायना. जायना कोणाच्यानूच. बरें आतां हांवें तुका थोडे क्वेश्चन विचारलेले तूं एकूच आन्सर दिल्लो न्ही. स्पीकर सर, मंत्री चॅप्टर इतले क्वेश्चन विचारले ताका हांवें. केन्ना सबसिडी स्कीम नोटिफाय केली, कितल्या वर्सां खातीर केल्ली,
कितलो अमाऊंट डिसबर्स जाला आनी प्रेझेंट स्टेटस ऑफ द स्कीम. सादी कोंकणीन सांगू हे, कोंकणीनूच सांगला हांवें. तें तो उत्तर कित्याक दिना? म्हाका हे सादें क्वेश्चन हे. सबसिडी जी स्कीम नोटिफाय केले पळय ती तुका आन्सर दिला आमी. म्हजे कडेन आहा रे, हांव तुका विचारता. आन्सर दिला बरें, इन सांग. टर्म्स तूं मातशें वाद दाखयता तुवें सगळें वाचून वाचलां. पळय सर वाचून उत्तर हांवूय दिता, मागीर हो दिना, हो घुसपायता. हाजेर आनी हांवें वेस्ट कित्याक करपाचो टायम. बी जे आन्सर आसा पळय तातूंत आमी बी सी डी ई एफ जी एच आय एन जे ह्यो ज्यो सबसिडी ज्यो दिल्या पळय तांकां आमी आन्सर अशें दिलां आनी ते तुका लायलां. परत वेस्ट कित्याक करूया आमी टायम. बरें बरें, वेस्ट करचो न्ही. दुसरी गजाल मंत्र्यान आतां एबीसीडी म्हाका शिकोवंक लागलो. आन्सर कर. आयक ना तुजो जो प्रश्न आसा ते 15 बसून घ्या, बसून घ्या, कोटी बसून घ्या. सबसिडी आशिल्ले. Because 15 कोटी रुपया. सोपून ना. लेट मी फिनिश. 15 कोटी रुपया सबसिडी आशिल्ल्या आनी ते आतां आमी थोडे थोडे रिलीज करतले. तेही तुका सांगता जी कितें करपाचें आसा ती 2023-24 स्पीकर सर आतां हांव सारांश दिता म्हजेच क्वेश्चनाचो. कित्याक एक मिनिट स्पीकर सर. 16 डिसेंबर 2021 ही स्कीम नोटिफाय केली 5 वर्सां खातीर. 5 वर्सां खातीर नोटिफाय करतना 20 कोटी रुपया आउटले केली पर इयर. ही स्कीम मंत्र्यान ऑगस्ट 2022 म्हळ्यार 1 वर्स जावचे पयलीं स्कीम बंद केली. स्पीकर सर, फायनान्स डिपार्टमेंटान ताका एप्रिलान सांगलें कितें की आमी ही बंद करुया कित्याक डिफिकल्ट फायनान्शियल पोजिशन ऑफ द स्टेट. म्हजे कडेन RTI आहा, हांव दाखयता तुमकां आतां. आनी चीफ मिनिस्टरान फायलीचेर बरयलें की एप्रिलान नाका जुलय मेरेन जितली एप्लिकेशनां आयल्या ती क्लियर करून मागीर बंद करची म्हणून. सो जी स्कीम इलेक्शनाचे पयलीं डिक्लेअर केल्ली ती 5 वर्सां खातीर डिक्लेअर केल्ली ती 1 वर्सान आनी खवसायली, काबार केली, मारली. बर्थ ऑफ द स्कीम इज इन December 16, 2021. Death of the scheme is in August 2022. मेली स्कीम. स्पीकर सर, आतां अशें थंय कळटा की सबसिडी जर मेळूंक जाय जाल्यार एक RPB म्हणून फॉर्म्युला चलता ताजे डिपार्टमेंटान. हो आतां सिनियर मंत्री. RPM म्हणून आसता. RPM म्हळ्यार गाडी फास्ट वतकर कितले RPM बी तशें कॅल्क्युलेट करता पळय पायलट, तोय जाणा तें. हांगा RPB म्हणून चलता खंय. म्हळ्यार जर तुका सबसिडी जाय जाल्यार तुवें कोण सचिन राणे नाजाल्यार मनोज पाटील नाजाल्यार कोण राहुल बजाज म्हणून ताजे मनान मेळपाक जाय. सो आत्तां हांव बाब रोहन खंवट्याचें हें पळयतालो की टाउट्स चड जाल्या म्हणून. स्पीकर सर, तुज्या डिपार्टमेंटान टाउट जाल्या नेम हांव तुका डायरेक्ट आय एम ऑन रिकॉर्ड. अपेक्षित जे आसा विचारान पीपल हॅव टू मीट. तुजे डायरेक्टरान चॅक घेतल्या म्हणटात. तुका हे खबर आहा काय तूं टायमपास करता हांगा? स्पीकर सर, तो डायरेक्ट फट मारता, उत्तर ताणें सारकें दिवंक ना आनी मागीर हें चलना. हे टाउट तुजे डिपार्टमेंटान आहा. रोहन खंवटो म्हणटा आपूण टुरिजमान टाउट क्लियर करता. तुमचे डिपार्टमेंटाचे टाउट जाल्ले आहा. हांव नांव घेवन सांगता. हें तुजेर तूं म्हाका सांग खरें हो फट तें तूं इन्वेस्टिगेट करतलो तें. सवाती मातशें पयलीं म्हणजे सभागृहांत जर मनीस प्रेझेंट आसा ताचें नांव आमी घेवंक शकता. येस स्पीकर सर, बट प्रिविलेज, रायट ऑफ प्रिविलेज आहा म्हाका. नंबर रूल वाचून दाखयता. आनी कितें पळय उलयला ताचेर इन्क्वायरी करुया. इन्क्वायरी करपा खातीर न्हय, पूण म्हाका दिसना म्हज्या डिपार्टमेंटान कोण अशें कितें करूं शकता अशें, कारण तितलो लूज एडमिनिस्ट्रेशन म्हजें ना. अशें जर कोणी करता आसत जाल्यार डेफिनेटली आय वील टेक इट. चॅक बी घेतल्या? स्पीकर सर, चॅक बी घेतल्या काय म्हणून उलयना. सर. अरे तुझे ऑफिसर चॅक घेतात, I would be चॅक घेतात सबसिडीचेर. कितें चलना स्पीकर सर. गव्हर्मेंटाचे 12 बिरस्तार जाल्या. हे सुशेगाद आहा, हे इव्हेंट करतात. सर, तेका कंप्लेन दिवपाची आसत जाल्यार तेणी दिवनी इन्क्वायरी ही कंप्लेन हे उलयता ती कंप्लेन दिवपाक गरज ना. इन द हाऊस एवरीथिंग इज वर्केटिंग. वी हॅव टू टेक नोट ऑफ इट. इन्क्वायरी करपाची तयारी आमची. सर, सर हाऊसांचे कितें उलयता ती I would be कंप्लेन very आनी आमी सेपरेट specific. कंप्लेन दिवपाक गरज ना. Speaker sir, I would ask the honorable minister, who is a very experienced. लास्ट क्वेश्चन. हय, इन्सादा स्पीकर सर. आता एक्सपिरियन्स मिनिस्टर आहा, इंजिनियरूय बरो आहा, बट आय वूड लायक टू स्पॉट आउट जे मुगेले एक रिप्लाय आली ऑन 17 January LAQ 2023 on the total installed capacity of solar power generation in the state of both rooftop and ground mounted solar. Answer given to me was 33.3444, correct, megawatts. Now, Speaker sir, I would like to ask the honorable minister. I have another reply which is 14th March
And in this reply was the reply of unstarred question number 1578, dated 14th March, tabled by Rajya Sabha MP Vinay Dinu Tendulkar with the Union Minister for New and Renewable Energy of Power, Bab R.K. Singh. He has said, Speaker Sir, that the total solar power generation of Goa's is 22.36 megawatts. Department says 33.34, and the central government gets a reply of 22. I would like to the clarification. 10.984 megawatts. हे हुई बादेश भाषी ही डायवर्ट केली कर्नाटकांतू हे हांव प्लेस कोता जबाब जो बाब विनय तेंडुलकराक 14 तारखे मेळ्ळो हे 15 दीस आदी मेळ्ळो ओ 13 दीस आदी आनी हे कितें चल्लां स्पीकर सर ही हुंयच इंजिन मिसफायर जाते हे शॉर्ट सर्किट जाला हे मंत्रीन सांगचें म्हाका दिसता ते जुने आन्सर असता ते स म्हयने पयलींचे क्वेश्चन असता आनी तांचे दिस आन्सर इज 14th March. I will share it. This is just few days back. तो क्वेश्चन एकादलो पयलींचो आसतलो ताजो Reply is given now on 14th March. 33 is correct answer. So ये wrong तो ते engine wrong हा तरी central engine. Start question number 2. नंबराचेर घुसपला मंत्री घुसपला Question number 2. मंत्र्यान आतां आन्सर दिला 28 म्हणून तीस कशें आयले Answer मेळ्ळा. is the correct answer. Answer दिलें तुमकां. सारकी रिकॉर्डाचेर घालया मरे तू 28 म्हणले रिजनल तेव्हा बसून घ्या. स्पीकर सर 28 म्हणून उत्तर दिला Start question number 2A. अजून तो upload झाला ना live picture आला. to ask 12 question is still number not 2A. uploaded. Honorable Legislative Affairs Minister, till now it is not uploaded. This is a screenshot. The 12A, you already said it has been uploaded. श्री गणेश गांवकर. Still not uploaded. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 2A. 2A. I'll send it to you. Our Sabhavati Mache, answer as per loaded on the side. Speaker sir, माननीय मंत्र्यांनी जो क्वेश्चनाक आन्सर दिला त्या आन्सरा भितर त्यांनी एरियल बंच केबल टोटल सावर्डे मतदारसंघा भितर 180 किलोमीटर घातलेलो आसा आणि आउट ऑफ दॅट ओनली 55% 91.69 किलोमीटर जो पळय आसा तो वर्किंग आसा वेरेज साधारण 88 किलोमीटर आसा तो वर्किंग ना म्हाका जाणून घेवपा जाय माननीय मंत्र्या कडच्यान की हो केबल खंयच्या वर्साक घातलो आनी हे सगळें करपी इंजिनियर कोण आनी हे इतले पयशे खर्च करून लोकांक जर ही फॅसिलिटी मेळना जाल्यार तो हो जो पळय वर्क आसलेलो तो कित्याक केल्लो Sabhavati Mache, a correct question asked by the Honorable MLA. हांवूय ताचेर विचार करता इंजिनियर आतां करतलो कितें काय म्हणून कारण ही गोश्ट घडल्या 2016 आनी खुद्द काही इंजिनियरांनी सांगिल्लें खंय की हें चलचें ना म्हणून आसतना ही केबिलीचें टेंडर 2016 145 कोटीचें काम डेट ऑफ वर्क ऑर्डर 2/12/2016 डेट ऑफ कंप्लिशन 16/12/2018 ती फक्त तितले पुरतीच मर्यादीत ना ती कुमारजुवा आसा कदंबा प्लेटोर आसा ओल्ड गोवा आसा रिबंदर आसा चिम्मल आसा नेवरा आसा त्यानंतर काबोग थोड्या जाग्यार आसा तालिगांव वेलीम बिचोलीम मये सांकळी पोरये वाळपय पोरवोरीम सालिगांव केपें कुडचडे सांगे सावर्डे आनी वाळपय हे फॉरेस्ट एरिया आशिल्ल्या कारणान आनी अग्रिकल्चर एरिया आशिल्ल्या कारणान हांगा चड आसा शिरोडा आसा
परत पोरण्या थोड्या भागात आसा, वेलीम आसा, पार्ट ऑफ केपें परत, पेडणे, मांद्रे, शिवोली आनी मांद्रे अशी जवळ जवळ 700 किलोमिटर केबल ही त्या वेळार घातली. तातूंतली 454 किलोमिटर केबल कंप्लीट घातले नंतर चालू केल्ली. आतां सद्या चलता ती 226. दीस टॅक्नॉलॉजी इज टोटली फेल्युअर टॅक्नॉलॉजी. जशें ब्रीज बांदले, कॅन्टिलिवर ब्रीज बांदले पयलीं आनी ते पडले, एक मांडवी पडलो, आतां बोरी आनी जुवारी डेंजर आसा, काळी नदीचो, आनी ती टॅक्नॉलॉजी सगळी काबार जाली. तशांतलेंच हें एक प्रकरण आसा. जशी ती टॅक्नॉलॉजी काबार जाली आनी तिचे कॅन्टिलिवर जे ब्रीज आशिल्ले ते पडपाक लागले, त्या बरोबर ती डिसकंटिन्यू केली. हे त्या वेळार कोण इंजिनियर आशिल्लो तो रिटायर जालो. 2016तली गजाल, 16-18 सोंपयले आनी तातूंतलें एक्कूय काम ना. 145 कोटी सरकाराच्या अक्कल खातीर जमा जाल्या. स्पीकर सर, हो जो विशय कितें पळय जावन गेलो न्ही तो बरो आसा, पूण म्हाजो जो प्रश्न आसा की ह्या मतदारसंघाचे ज्यो लायनी घातलेल्यो, कंडक्टर्स जे पळय घातलेले ते सादारण 40-50 वर्सां पयलीं घातलेले आनी ते जर रिप्लेस जर करीन जायत जाल्यार कंटिन्युअसली करंट फेलियर जाता आनी सायमल्टेनियसली हो जो प्रॉब्लेम आसा तो पावसान चड वाडटा. त्या खातीर सरकाराची कितें योजना आसा काय कितें की नियर फ्युचरा भितर फुडले 1-5 वर्सां भितर ह्या लोकांचे प्रॉब्लेम हे सॉल्व जातले? सभापती महाशय, म्हजी उलोवणी युनियन मिनिस्ट्री कडेन जेन्ना जाली तेन्ना हेच प्रश्न हांवें थंय मांडिल्ले आनी त्याचे कडच्यान एश्युरन्स घेतला की फॉरेस्ट एरिया, अग्रिकल्चर एरिया, सी शोर एरिया, टुरिस्टीक इम्पॉर्टन्स एरिया आनी ज्या कडेन टेम्पल सिटी एरिया आसा तातूंत अंडरग्रावंड केबलींग करपाचें आनी दॅट टू इज ST एज वेल एज LT आनी त्या प्रमाणे आमी काम चालू केलें. नेक्स्ट तुमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीत आमी काम घेतलां मोठ्या प्रमाणात आनी तुमचे जे धारबांदोडा म्हणजे सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं किंवा ज्या कडेन असो प्रॉब्लेम आसा तांचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचें काम अंदूच्या वर्सा आमी घेतले आनी अंदूच्याच वर्सा तें काम कंप्लीट करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. माझा तिसरा प्रश्न आसा सभापती महाशय की जो स्टाफ आसा आनी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची व्याप्ती तुमच्या काणकोणच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भशेनच आसा, भयंकर मोठी आसा. पूण म्हाका सांगपा जाय की स्टाफ शॉर्टेज हे माननीय मंत्र्याक खबर आसा काय कितें? आनी त्याच बरोबर समज शॉर्टेज जर स्टाफ आसा आनी इमिडिएटली स्टाफ दिवपाची जर समज जर तयारी ना जाल्यार म्हाजी एक विनंती आसा ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान की वर्क चार्ज इस्टाब्लिशमेंटा कडल्यान आमकां जर इवन 6th पे कमिशन जे पळय आसा तेजी सॅलरीज प्रमाणे जर दिली जाय स्टाफ जे रिक्वायर्ड आसते जाल्यार ह्या कंडिशनाक जे कंडक्टर बी जे ओल्ड जाल्ले आसा त्या कंडिशनाक सुद्दां हे लोक म्हाका दिसता काम करून लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक शकतले. मंत्र्यांनी हेजेर एश्युरन्स दिवचे. सभापती महाशय, इमिजिएट ताका जो स्टाफ जाय तो सादारण 50 स्टाफ ताका शॉर्ट आसा आनी तोय बी चडसो म्हणजे लायनमॅन हेल्पर, एसिस्टंट लायनमॅन असो आनी तो स्टाफ तांकां येता त्या जून पर्यंत दिता आमी. त्या शिवाय ताणें जो विचार मांडला रिगार्डींग वर्क चार्ज एस्टाब्लिशमेंट ताजोय आमी विचार करता आनी तें जर जाता आसत जाल्यार तेकाय मुखार सरता. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. Ask question 3C. Question 3C. Speaker sir, answer as per Cyclostar. पळय स्पीकर सर, हो जो प्रश्न विचारला जो मेन आसा कितें तर हे स्कील डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशिप जी आमी करता त्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत हाचो इम्पॉर्टन्स कितें आसा तर आज जर वचत थंय पळयशी जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट हो मेजर प्रॉब्लेम आसा आनी अनएम्प्लॉयमेंट जर कमी करतले जाल्यार एक इश्यू आसा आमकां तांकां ह्या भुरग्यांक स्कील दिवपाक जाय. म्हजो एक प्रश्न आसा की ह्या डिपार्टमेंटा मार्फत 2 स्किमी आसले.
एक जी स्कीम असली ती स्ट्राय म्हणून स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल व्हॅल्यू एनहान्समेंट आणि दुसरी संकल्प म्हणून ही स्ट्रायव जी असली ती 100% फंडेड बाय वर्ल्ड बँक आणि संकल्प असली ती 60-40 60 सेंटर 40 गव्हर्नमेंट. म्हाका विचारपाक जाय ह्या स्किमी मार्फत सगळो फंड जो सेंटर गव्हर्नमेंटान दिल्लो तो युटिलायज जाला काय ना तो जाला आणि कितलो जाला. स्पीकर सर, त्याच्यानी स्ट्रायव आणि संकल्प या दोन स्किमीच्या व्यतिरिक्त म्हणजे हाज्या व्यतिरिक्त प्रधानमंत्री कौशल्य योजना ही स्कीम आमच्याकडे चलता. बट तो स्पेसिफीक क्वेश्चन आशिल्लो तो रिगार्डिंग द संकल्प स्कीम. संकल्प स्किमीचे कितले पयशे आमी युटिलायज केल्या बरोबर आसा ना. आणि स्ट्राय स्पीकर सर, आत्ता म्हजे कडेन जी फिगर एक्झॅक्टली ना बट इज ऑलमोस्ट स्पीकर सर हाजे कोर्सीस जे आसा हे कोर्सीस कंटिन्युअसली कितले भुरगे एडमिशन घेता ताजेर डिपेंड आसा आणि ताजेर डिपेंड आसून हे दोनूय चलता. त्या खातीर हेजे एक कंपोनंट जो आसा एक कंपोनंट फॉर द सॅलरी कंपोनंट आनी दुसरो कंपोनंट जो आसा हो आमी ताजे इन्स्ट्रुमेंट आनी बाकीच्या हेच्या खातीर मोडटा. त्या खातीर हांव जस्ट जी फिगर जाय जाल्यार डिसायड. स्ट्रायव स्किमीचे 75% आमी स्पेंड केला. संकल्प स्किमीचे 48% आमी स्पेंड केल्ले आसा. आता संकल्प स्किमीचे इतले कमी स्पेंड केला हेचो अर्थ कितें. आमचे गोंयचे भुरगे सगळे स्कील जाल्यात, तांकां सगळ्यांक स्कील ट्रेनिंग करून तांकां जॉब मेळ्ळा काय आमचे गव्हर्नमेंट खंय तरी हें पडटा इनएफिशियंट पडटा हे स्किमी हे करपाक. स्पीकर सर, आमी प्रत्येक फावटी ह्यो स्किमी प्रमोट करीत आसा. आमच्या सगळ्या जवळपास आमच्या 10 ITIंनी आमी ह्या खातीर भुरग्यांनी एडमिशन घेवचें संकल्प स्किमीच्या अंतर्गत त्या खातीर तांकां खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करीत आसा. आनी आतां येता त्या हेतून आमी नवीन कोर्सीस जे आसा पळय न्ही हे इंट्रोड्यूस केल्या. त्या खातीर संकल्प स्किमी खातीर म्हणजे आनी इट इज अ कंटिन्युअस स्कीम. दर वर्सा दर जुनाक ह्या भुरग्यांक जे आसा नवीन एडमिशन घेता. स्पीकर सर पण स्पीकर सर ही जी स्कीम आसा संकल्प ही फाल्यां 30 तारखेक सोंपता स्कीम. हो तिचो लास्ट डे आसा. आतां आमी केन्ना कशी आमी आतां हे परत रिजनरेट करतली स्कीम. आमच्या कडेन इतले ITI आसा सगळे डिपार्टमेंट आसा कित्याक ते युटिलायज करना मॅक्झिमम. स्ट्रायक जी आसली ती 75% म्हणटा. वाय वॉज नॉट इनवॉल्व 100% कित्याक करूं ना. इट वॉज 100% फंडेड बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट. आमकां काय इन्वेस्टूय करपाची गरज नाशिल्ली. स्पीकर सर, संकल्प स्कीम ही पर्टिक्युलरली कोर्सा खातीर नाशिल्ली. ती बाकीची ओवरऑल स्कील डेव्हलपमेंटा खातीर आशिल्ली. त्या खातीर ती स्कीम जी आसा पळय न्ही ही कंटिन्यू जातली. स्पीकर सर. स्पीकर सर, म्हजो दुसरो प्रश्न आसा. आमचे आतां ह्या कोर्सा मागे खूब कोर्सीस आसा पूण आमच्या गोव्यान कशें आसा टुरिजम इंडस्ट्री बी ही मेन आसा. आतां टुरिजम इंडस्ट्रीन वॉटर स्पोर्ट जाता. आमी खूब फावटी पेपरार आयकतात थंय ते वॉटर स्पोर्ट ते स्कुटी चलोवपाच्या खातीर बी खंयचो कोर्स आसा काय. आनी हांव इतलेंच म्हणटा जे कोर्स आमच्या भुरग्यांक गोव्यान ताचो फायदो जाता ते करपा जाय. आतां मोबायल सगळे जाण वाडटा पूण मोबायल रिपेअर म्हणून कोर्स ना. आनी एक आसा मोबायलाचो कोर्स स्मार्टफोन टेक्निशियन कम ॲप टेस्टर म्हणून आसा पूण मोबायल रिपेअर ना. एकट्या कडेन आमच्या कडेन 2-2 मोबायल आसात. आमचो एम कितें हे सगळे कोर्स घालपाचे. आतां आमी इरिगेशन प्रमोट करुया म्हणटा. आतां इरिगेशनान प्लंबींग आसता विच इज अ डिफरंट टायप ऑफ प्लंबींग. ड्रीप सिस्टम इरिगेशन सिस्टम ताच्या खातीर म्हणून आसता. सो हांव म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा CM सराक की अशे कोर्स काडपाचे ज्या भुरग्यांक आमच्या जॉब जावपाचे वेदर इट इज इन गव्हर्नमेंट ऑर प्रायवेटान. सगळे जाण कॅमेरा वापरता पूण कॅमेरा रिपेअर म्हणून डिजिटल कॅमेरा रिपेअर म्हणून कोर्स ना खंयचो. वेरॅज आतां एक कोर्स तांच्या कडेन बरो आसा. हांव बरे गोश्ट उलयता. ITIन आसा हेअर स्टायलिश आनी हेअर ड्रेसर आनी तसो पॅडिक्युरिस्ट आनी मॅनिक्युरिस्ट. म्हणजे कशें स्पेशलायज केला सुपर स्पेशलायज कोर्स केला. तशें करपाक जाय कोर्स. आमच्या भुरग्यांनी ते स्पेसिफीक करपाचे तांकां जॉब जास्त मेळपाचो. हाचेर म्हाका एक आन्सर जाय. म्हणजे हे कोर्स सरकाराचो कितें विचार आसा काय बी जाय म्हाका. म्हणजे आनी एक स्पीकर सर, पहिली संकल्प स्कीम ही आमी एक्सटेंड मार्च 24 पर्यंत जाल्ली आसा. 31 मार्च 2024 पर्यंत. दुसरें स्पीकर सर तांचें म्हणणें आहे की मोबायल रिपेअर कोर्स आमच्या मडगांव ITIत चलता आनी त्या खातीर हो कोर्स आमी थंयसर चलयता. तिसरें तेंच्यांनी सांगलें की रिगार्डींग द वॉटर स्पोर्ट्स रिलेटेड. स्पीकर सर, वॉटर स्पोर्ट्स रिलेटेड कोर्सीस हे आमच्या कडेन ना. डायरेक्टली तांकां ऑन फिल्ड प्रॅक्टिकली तांकां ट्रेनिंग दिवची पडटा. स्पीकर सर, हो कोर्स आमच्या कडेन वॉटर स्पोर्ट नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट जे मिरामार हांगासर आसा त्या अंतर्गत तांचे शॉर्ट ड्युरेशन कोर्सीसूय बी चलता आनी इट इज अ लॉंग ड्युरेशन कोर्सीस चलता. स्पीकर सर, त्या खातीर जेंकां कोणाक वॉटर स्पोर्ट्स आनी ताच्या रिलेटेड जेंकां एडमिशन्स घेवपाचे आसा 19 जुनांतल्यान नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट मिरामार हांगासर जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे आसा
थंयसर वेरियस कोर्सीस अशा पद्दतीन जे आसा हे सुरू आसा. हाज्या व्यतिरिक्त म्हणजे तांच्यांनी जो हेजो कॉस्मेटॉलॉजीचो जो कोर्स सांगलो म्हणजे रिलेटेड टू द ब्युटिशियन आणि बाकीचे सगळे स्पीकर सर हे कोर्सीस आमच्या 4 ITIनी ऑलरेडी अवेलेबल आसा. तांकां 4 वेगवेगळे कडेन तेचे एडमिशन्स घेवपाक जाता. स्पीकर सर म्हजो लास्ट क्वेश्चन स्पीकर सर, तांच्यांनी म्हाका एका क्वेश्चनाक नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड थ्रू कंडक्टिंग सच ट्रेनिंग कोर्स, नो सच डेटा इज अवेलेबल. आतां जर आमकां ह्या कोर्स करून जर डेटा अवेलेबल ना जाल्यार कोर्स करून फायदो कितें? आमचे कोर्स बरे चलता काय ना हे कशें कळटलें? आमचे कडेन डेटा जाय न्ही, वेदर दे गेट जॉब इन गव्हर्मेंट ऑर प्रायवेट न्ही. नाजाल्यार कशें कळटलें फाल्यां इतले कोर्स आसात, खूब कोर्स बरोवन दिल्लेले आसा हाचेर, नाल्यार फाल्यां खिच्याक कोर्साक कितले प्रमोशन करचें? आतां एक बरो जर कोर्स आसा, सपोज ITI इलेक्ट्रिशियन आसा, हो बाबा बरो कोर्स सगळ्या ITIनी अवेलेबल करचो, नाजाल्यार थोडे कोर्स बरे चलना स्पेसिफीक ITIनी अवेलेबल करपाचो. सो म्हजें इतलेंच कशें आमचो रिसोर्स रायट प्लेसीस जर यूज केलो, रायट कोर्साक यूज केले जाल्यार आमचो जो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू आसा तो खूबसो कमी जावपाक शकता. इतलेंच सांगता सर. स्पीकर सर तांच्यांनी म्हटलें की नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड थ्रू दीस कंडक्टिंग सच ट्रेनिंग कोर्स. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कोर्स करून जावचे ना स्पीकर सर. ताच्या खातीर वेरियस ज्यो इंडस्ट्रीज हांगा अवेलेबल आसा तातूंतल्यान कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक शकता. वायस वर्सा म्हणजे आमी तितूंतल्यान वेगवेगळे कोर्सीस नवीन कोर्सीस सुरू करपाक जाय आसत न्ही, जाल्यार अशा पद्दतीचे नवीन कोर्सीस जे आसा हे सुरू करता. बट एट प्रेझेंट जे आमच्या कडेन कोर्सीस आसात 75% तांची प्लेसमेंट जी आसा ही वेरियस इंडस्ट्रीनी आमी 75% प्लेसमेंट सातत्यात करीत आसता स्पीकर सर. आणि ताकाच लागून आमच्या कडेन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशन नांवाचो नवीन जो म्हणजे आमची सोसायटी आसा त्या सोसायटीच्या अंतर्गत प्रायवेट ऑर्गनायझेशनांकूय बी आमी कोर्स करपा खातीर 6 म्हयन्याचे 3 म्हयन्याचे अलाव करता. जेणे करून जर प्रायवेट ऑर्गनायझेशन खंयचो कोर्स घेता आसत जाल्यार आमचे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशन हे ताका सर्टिफायड करता. म्हणजे तांच्यो एग्जाम कंडक्ट करप, सर्टिफिकेशन करप हें काम त्या अंतर्गत करता. त्या खातीर इंडस्ट्री रिलेटेड जर स्किल्ड मॅनपावर तयार करपाक जाय आसत जाल्यार ते कोर्सीस ही आमच्या ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशन हाच्या अंतर्गत घेता. आमी स्कील गॅप एनालिसीस जो आसा तो सातत्यात स्टडी करपा खातीर घेतला आणि ताका एजन्सी एक अपॉयंट केला. स्कील गॅप एनालिसीस स्टडी केल्या उपरांत न्यू कोर्सीस खंयच्या पद्दतीचे करप हाजेर एकदा डिसिजन जालें काय ते नवीन कोर्सीस हे आमी अशा पद्दतीचे नवीन कोर्सीस हे नवीन कोर्सीस इंट्रोड्यूस करतले. त्याच बरोबर चीफ मिनिस्टर कौशल्य योजना ही आमी इंट्रोड्यूस करता जेणे करून नवीन कोर्सीस ह्या माध्यमांतल्यान सुरू जातले. भुरग्यांक नवीन कोर्सीस शिकपा खातीर येता त्या जुनांतल्यान जे आसा पळय न्हू अशा रिलेटेड नवीन कोर्सीस आमी शिकयतले. सर दोतोर शेटयेन जो इशू काडला हो इशू चड इम्पॉर्टंट. तांचें म्हणणें अशें आहा की डेटा ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट कोर्सीस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इज नॉट देर. सरकारान उत्तर दिलां. आमचो एक क्वेश्चन आहा आज हाजेरूच आशिल्लो आनी सिमिलर क्वेश्चन आशिल्लो. स्पीकर सर 2014 वर्सान जेन्ना तुमी आमदार आशिल्ले आनी मंत्री आशिल्ले तेन्ना एक गोवा इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी 2014 म्हणून आमी ह्या हावसान पास केली. ह्या पॉलिसीच्या अंडर एक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2014 म्हणून आमी पास केलो. अँड अंडर दीस एक्ट एक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड IPB म्हणून नोटिफाय केलो. स्पीकर सर ह्या पॉलिसीची पयलो ऑब्जेक्टीव जो आशिल्लो 50,000 जॉब क्रिएट करपाचे आशिल्ले. IPB म्हणटा ते ऑब्जेक्टीव नंबर 6 आशिल्लो. हांव ओगीच मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदतां म्हणल्यार तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो मेन ऑब्जेक्टीव आशिल्लो IPB करपाचो, जॉब क्रिएट करपाक. स्पीकर सर पूण आमकां जें उत्तर दिलां हातूंत ते क्लियर कट सांगतात की आमचें आनी स्कील डेव्हलपमेंटाचें IPB भितर कांयच रिलेशनूच ना म्हणून. फर्स्ट स्पीकर सर IPBचो हेड म्हणटा तो मुखेलमंत्री आनी स्कील डेव्हलपमेंटाचो मंत्री मुखेलमंत्री. सो तूंच एक जाग्यार दोनूय कडेन आसतना वाय यू आर नॉट शेअरिंग इन्फॉर्मेशन. आनी स्कील गॅपाचें आत्तां मुखेलमंत्र्यान उलयलें. स्कील गॅप म्हणल्यार कितें की खंयची तरी इंडस्ट्री येता ते इंडस्ट्रीक स्कील जाय पूण तितले आमचे स्कील डेव्हलपमेंट कोर्सीस सप्लाय करना. हे स्कील गॅप भरपाक आज जो IPBचो रोल जाला IPB तांणी म्हाका उत्तर दिलां स्पीकर सर. इट इज अ सिंगल विंडो. प्रायमरी कन्सर्न इज फॅसिलिटेटिंग अलॉटमेंट ऑफ लँड अँड गिविंग स्टॅट्युटरी लायसन्सीस. म्हळ्यार कितें म्हणल्यार इट इज अ सिंगल विंडो सेंटर फॉर लँड कन्वर्जन अँड बायपासिंग अदर मिनिस्ट्रीज
अँड अदर एजन्सी स्पीकर सर. सो हांव मागतां मुखेलमंत्र्या कडेन स्पेसिफीक की तूं आतां IPBन खंयचोय प्रोजेक्ट एप्रूव्ह करचे पयलीं ते खंयचे जॉब क्रिएट करतले हे एडवान्स पयलीं घेवन तुजे स्कील डेव्हलपमेंटा कडेन एश्युरन्स घेतलो की बाबा हे तूं स्कील गॅप भरतलो नाजाल्यार ताका एप्रुवल दिवं नाका. दर इंडस्ट्री उगीच आयली आतां IPBन ताणें लँड कन्वर्जन फॉर हावजींग पसून अलाव केलां. सो वॉट इज द जॉब क्रिएशन फॉर हावजींग? देर इज नो जॉब क्रिएशन फॉर हावजींग. सो स्पीकर सर म्हाका एक क्लियर कट जाय. आनी सेकंड हें कित्याक जाय म्हजो कन्सर्न आहा की गोंयकारांक गोंयच्यो नोकऱ्यो जाय. एक स्पीकर सर पयर पोस्ट आयिल्लो आहा राजन तेली म्हणटा तो मुखेलमंत्र्याचो फ्रेंड आनी पेडणेच्या आमदारा बरोबर ताणें मिटींग केल्या. तो कितें म्हणटा की मुखेलमंत्र्यान आमकां सांगलां की सिंधुदुर्गाच्या लोकांकूय मोपा नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हणून. हाजो अर्थ कितें जालो मोपाच्यो नोकरी महाराष्ट्राच्या दारी, सरकार तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी, तश्यो मोपाच्यो नोकऱ्यो हाज्यो दारी. ते म्हाका क्लियर कट एश्युरन्स जाय मुखेलमंत्र्या कडच्यान की तो IPB एप्रुवलां दिवचे पयलीं खंयचे जॉब क्रिएट करतलो ते तो स्कील डेव्हलपमेंटा कडेन कोऑर्डिनेट करून स्कील डेव्हलपमेंट जर ते जॉब क्रिएट करूंक शकता ओ ट्रेनिंग दिवंक शकता जाल्यारूच IPB क्लियरन्स दितलो म्हणून म्हाका एश्युरन्स दी. सेकंड स्पीकर सर एकूच सोपयता हांव संकल्प म्हणटा तो म्हाका दिसलो संकल्प म्हणटा तो बरो म्हारग म्हणून पडला. पयल्या संकल्पाचेर फक्त 3,65,000 मोडल्या. आमी जाणा आसले कितले खोके पडले म्हणून मरे स्पीकर सर. ओके सॉरी सर स्पीकर सर हांव मुखेलमंत्र्याची माफी मागता. स्कील एक्विजिशन अँड नॉलेज अवेअरनेस फॉर लायव्हलीहूड प्रमोशन म्हणल्यार संकल्प. आनी कोण संकल्प न्ही. सो आय डोंट वॉन्ट टू इन्सल्ट एनीबडी. ह्या संकल्पाक गव्हर्मेंट स्किमीक फक्त 3,65,000 दुसऱ्या संकल्पाचेर चड मोडटा दिसता तुमी कितें? स्पीकर सर हांगा गोवन विशय उलोवपाची संवय जाल्ली आसा. तूं एश्युरन्स दी स्पेसिफीक. स्पीकर सर हांव स्पेसिफीक आन्सर करता. ताका इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड जो आसा जेच्या समोर प्रोजेक्ट एप्रुवलाक येता आसत तो जो हावजींग म्हटला तो हांव चॅक करता. म्हाका लक्षान येना खंयच्या हावजींग प्रोजेक्टाक एप्रुवल हांव तुका नोटिफिकेशन दिता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. सांगलें मरे प्रेझेंट करता. सांगलें मरे हांवें हांव चॅक करता म्हणून. त्या खातीर स्पीकर सर ज्या IPBच्या अंतर्गत जे प्रोजेक्ट एप्रुवल दिता तितूर मॅनपावर कितली लागतली तितूर गोवन मॅनपावर जी आसा पळय न्ही ही अप्रॉक्सिमेटली म्हणजे मोर दॅन 70% ही गोवन मॅनपावरूच लागतली. हेजो पयली एश्युरन्स घेतलो वता तेज्या कडल्यान आनी त्या पद्दतीची स्किल्ड खंयच्या पद्दतीची लागतली हें बी पळयलें वता. आनी मॅक्झिमम नो डावट नवीन स्कील आसत नवीन जर लागता आसत जाल्यार ताका ट्रेनिंग दिवपाचें काम डेफिनेटली आमचें स्कील डेव्हलपमेंट करतले. ओके आनी स्कील डेव्हलपमेंटाक आमी करूंकूय लायता. आनी आतां तर आमी आतां रिसेंटली स्पीकर सर ज्यो इंडस्ट्रीज एक्झिस्टींग आसा तांच्या बरोबर टाय अप करून तांच्यांनी स्कील अपग्रेड करचे हे तांकां कंडिशन्स घातलेली आसा. ईच अँड एवरी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट जितक्यो तांची प्रत्येक IDCतले एसोसिएशन आसा तांच्या बरोबर टाय अप करून तांचें स्कील अपग्रेडेशनूय करपाक लायलां. त्या खातीर IPBच्या अंतर्गत जर नवीन स्कील खंयची इंट्रोड्यूस जर जाता आसत जाल्यार 100% आमच्या कडेन मेक इट मॅन्डेटरी परमिशन IPB दिवपाक स्कील गॅप भरूंक जाय नाजाल्यार दिवं नाका. दिस इज माय डिमांड. स्पीकर सर तो सांगता तशें न्ही इट इज मॅन्डेटरी म्हणजे आमी एक सांगू शकता की ताका लागपी जो मॅनपावर आमच्या ITIक 100% की ताका स्कील करपाक लायता हें हांव 100% नाल्यार परमिशनूच दिवं नाका. तूच चेअरमॅन आहा दोनूय कडेन. म्हाका एक यू आर नॉट शेअरिंग डेटा. जो शेटये बाब म्हणटा तें सारकें. यू हॅव टू हॅव अ कनेक्शन बिटवीन द टू. स्पीकर सर फाल्यां सकाळी तितके भुरगे स्कील जावपाकूय जाय. त्या खातीर तो म्हणटा कितें तांकां नोकऱ्यो मेळूंक जाय. मागीर स्कील परमिशन डेव्हलपमेंट जाल्यार नोकऱ्यो मेळना कितें फायदो? प्रश्नकाळ हांगा सोंपता. एक निवेदन करता मातसो मातशें आयकून घेत की 2023 सालें मिलेट्स इयर म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर जें जाहीर केल्लें आसा आनी त्यामुळे मिलेट्से प्रमोट करप ही आमची जबाबदारी. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी गोंयांक सगळ्यांनी आमी लोकप्रतिनिधी नात्यांतल्यान आमी काम करपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विधानसभा म्हणून जे आसा न्ही एक मिलेट्स प्रमोट करपा खातीर एक हॅम्पर एक ल्हानशेंच आमी सगळ्या सदस्यांक दिता. जर तशाच तरेन जर तुमची ताकद बाकी सगळे आसत जर जायत जाल्यार तुमी तुमचे कार्यकर्ते किंवा मतदार बाकी सगळ्यांक तुमी तें प्रमोट करूंक शकता. आनी त्याच बरोबर
आज आमी मिलेट्साचे कांय आयटम्स जे आसा न्ही ताजो आस्वाद आमी घेवपा खातीर स्पेशल जे आसा न्ही ताजे अरेंजमेंट केल्ले आसा ताजो तुमी आस्वाद घेवचो आनी त्यामुळे तुमी सगळ्यांक एक विनंती तुमी सगळ्यांनी मिलेट्स प्रमोट करपा खातीर हें वर्सभराक काम करचें अशें एक निवेदन तुमकां सगळ्यांक करता. शुन्य काळ आतां एल्टन डिकोस्टा. स्पीकर साहेब, जेन्ना फर्स्ट आमगेली असेंब्ली जाल्ली तेन्ना हांवें हो प्रश्न काडलो, इनक्रीज सपोर्ट प्रायस फॉर द कॅज्युनट्स. आनी तेन्ना ऑलमोस्ट 123 रेट आशिल्ली आनी जेन्ना आमी हो पॉयंट काडटरी ऑलमोस्ट 140 रुपीज जाल्लो हो काजूचो. आनी हांव ज्या वाठारान केपें मतदारसंघान जो आहा तिने म्हाका दिसता पेडणे आनी आमगे केपें हे काजूंचो हो जो पिकावळ जाता तेजेर आमगेलो लोक जगता. आनी सांगलो ते प्रमाणे ऑलमोस्ट 8 म्हयने काम करून तांकां जे हो काजूचो पिकावळ जाता तो तांकां ते आख्या वर्सभर चलयताय. स्पीकर सर, आतां आयकिल्ले ते प्रमाणे आमकां काजूची रेट आहा ती 115-118 पावल्या. स्पीकर सर, डे टू डे म्हाका दिसता म्हारगाय वाडत आहा. आज पेट्रोल 100 क्रॉस जालें, सिलिंडर 1200-1300 जालो. म्हारगाय वाडत आहा. आज आधार कार्ड आनी पॅन कार्ड लिंक करपाक ती 1000 जायो. बट हांव कितें म्हणटा, काजूची जी रेट आहा ती देंवता. ही कित्याक देंवता? आनी आमगे डिमांड आशिल्लो ती एटलीस्ट 150 म्हाका सदां देडशे न्हू 170 रुपीज जावपा जाय काजू रेट. नाल्यार आमगे लोकांक म्हाका दिसता जगपा इतलो त्रास जातलो ही म्हारगायेचेर इतली वाडटा. सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर नोंद घेवपा जाय. सगळी वाडटा, फकत आमगे बारीक लोकां गेलो बारीक समाजा लोक जे काम करता तेच प्रायस देंवता. सो म्हाका जाण जावपालें कित्याक ही रेट देंवता आनी एक रेट एटलीस्ट 170 काल हांव कोणाक उलयता आसतना म्हाका सांगून कळ्ळां की भायल्यान आफ्रिका तिन्यासून खंय काज येताय बी येताय आनी ताका लागून आमगेले रेट हिंगा देंवल्या. बट मुगे जाणट्या प्रमाणे म्हाका दिसता आमगे गोंयची काज जो टेस्ट आनी हो काजू जो वॅल्यू आहा इंटरनॅशनल मार्केटां लोगीत हो भरपूर आहा. सो स्पीकर सर, तुकाय खबर आहा, तूंय त्या वाठारांतलो येता आनी तुका म्हज्या वयल्यान चड खबर आसपा जाय हो लोक कितले त्रास करता ह्यो काजूचे जे पिकावळ काडपाक. सगळी वाडटा, म्हारगाय वाडटा. बट 125 जालो ती वो 140 जालो ती 115 118 जाल्या. स्पीकर सर, म्हगे मागणे ह्या हावजाक ऑनरेबल आमगेल्या चीफ मिनिस्टराक की आनी आमगेल्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक ही रेट सर तुमी वाडोवची. ही लोकांक तुमी वयल्यान आनी चेपयताय, हे लोकांक सकयल घाताय. हे जावपा जायना. ही एटलीस्ट 170 तरी रेट जावची. विजय सरदेसाय. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goinkars who are burdened due to hike in price of cooking gas, due to which many in rural areas are forced to rely on firewood to meet their cooking requirements. Speaker sir, 8 फेब्रुवारी 2022 BJPने संकल्प पत्र म्हणून डिक्लेअर केले. हातून पॉइंट नंबर 1 आहा, we will provide 3 free LPG cylinders to every household in Goa to see that the burden on the homemakers of the state is reduced. Speaker sir, आमच्या आवयांनी आनी भयणांनी तुमकां मतां मारलीं, तुमी सरकार घडयलो. 8 फेब्रुवारी 2022 हें संकल्प पत्र आयिल्लें. मागीर चीफ मिनिस्टरान आपल्या बजेटान अशें म्हणलें की अंडर द गोवा ग्रामीण उर्जा योजना we have decided to give 3 LPG cylinders free apart from the annual quota. I have made a provision of 40 crores for the said scheme. हें गेल्या वर्साचें बजेटाचें. स्पीकर सर, मागीर 26 जुनाक एक फायल मूव जाता मुखेलमंत्र्याच्या ऑफिसाक आनी मुखेलमंत्री 4 म्हयन्या नंतर ती फायल सायन मारता. फायल मागीर तो काडटा आनी फायनान्स डिपार्टमेंटाक धाडटा आनी थंय ताजो एक हिटमॅन आहा, तो आमच्या म्युनिसिपालिटी बी गुणावपाक ताणें ताका धाडिल्लो, विकास गावणेकार म्हणून. तो बरयता की सिन्स फूड एंड इन्फ्लेशन हॅज पीक्ड एंड सिन्स 1500 per family is already provided under Graha Aadhar, the government may consider to drop the scheme. Chief Minister agree करता आनी स्कीम मरता. केन्ना मरता? 13 डिसेंबराक. स्पीकर सर, 8 फेब्रुवारीक जिवंत जाल्लें संकल्प पत्र, हें संकल्प पत्रान उतर दिल्लें गोंयकारांक तें 1 वर्स जावचे पयलींच मुखेलमंत्री कॅट करता.
आनी आज परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की बरे आतां लोक घरांचे भायर दवरतात, बऱ्यांचेर पावलां. सगळ्या कडेन एडवर्टायज करता गॅस सिलिंडर फुकट म्हणून, आनी आतां बऱ्यांचेर परिस्थिती पावला. तुमचे कडेन पयशे ना हें ताणें आमकां RTIन उत्तर दिल्लें आहा. फायल नोटींग आमी वाचल्या, ना जाल्यार हांव तुका दाखयता आतां. स्पिकर सर, म्हाका आतां एश्युरन्स जाय की हे बायलांक, ह्या होम मेकर्स म्हणटा ते भयणांक आनी आवयांक जे तुमी कॅट केलें, तांकां तुजें उत्तर कितें तें सांग. श्री विरेश बोरकर. Fear and anxiety in the minds of the people of San Andre as telecom companies are forcefully trying to install mobile towers in San Andre. These companies, without creating any awareness on health effects of these towers or obtaining any permissions, and without acknowledging any panchayat directly decides to install such mobile towers near schools of a residential area. This has led to people to fear that such mobile towers which erect will cause lot of radiation which will have an effect of their health. Hence, government need to take note of this issue. Speaker sir, आयज खूब कडेन अशें जाल्लें आसा की टावर हाडून घालता आनी खरें म्हटल्यार हेजे पयलू सांगलेलें आनी हेजे पयलू मेन्शनूय केल्लें सरकारान की हे जे टावर्स घालता तेंचे हेल्थ प्रिकॉशन्स जावं हेल्थाचे इफेक्ट्स कितें आसा हे सांगतले म्हणून, जेन्ना अवेरनेस करतले म्हणून. पण आतां अशें जालां फोर्सफुल्ली टावर्स घालपाक सोदता आनी इन द प्रिमायसीस ऑफ प्रायमरी स्कुल्स जी माणकुली आमची भुरगीं शिकता थंय आयज टावर्स घालपाक सोदता. आनी तशेंच थंय रेजिडेंटल एरिया आसा, आयज थंय डेन्सली पॉप्युलेटेड रेजिडेंटल एरिया आसा. कंपनीज येता डायरेक्ट विथआउट परमिशन पासून नासतना ते म्हणटा आमकां ऑर्डर आसा म्हणटा वयरसून आनी ते डायरेक्ट येता आनी टावर्स घालता. सो सरकारान हेजी दखल घेवपाक जाय आनी सान अंद्रे मतदारसंघानूच न्हू खूब कडेन हे टावर्साचे इश्यूज चालूच आसा आनी सीएमाचे पासून मतदारसंघान इश्यू चालू आसा. सो हे पयलू तेंच्यान पळोवपाक जाय की लोकेशन्स कितें आसा ती, नाल्यार खंयच्याय लोकेशनार डायरेक्ट येवन टावर्स घालपाक दिवपाक जायना. येस, ओके. श्री शंकर बामणकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Mormugao, Vasco and Goa at large due to the increasing number of beggars in the cities. These beggars have made begging a business and have started executing the business very systematically. The beggars chase people visiting restaurants, banks, markets, shops, worship places and also at the traffic signal joints to extract money from the citizens and also from the tourists, thus creating a menace in the city. The background of these beggars are also not known with no police verification. They also use several children as prop for begging and create sympathy in the minds of people, thus pushing the children in this professional, depriving them of their basic right of good life and education. Further, they are also made to indulge in activities like selling of pens, balloons, toys, etc. I appeal to the government to kindly look into the matter urgently, maybe by implementing the Anti-Begging Act to stop the harassment to citizens and also to rescue such children who are exposed to risk and anti-social activities. Speaker sir, हे बॅगिंगाचो म्हटल्यार एक धंदो जावन पडलेलो आसा आनी स्पेशली आमच्या वाठारांत मुर्मगांव, वास्को, दाबोली ह्या वाठारांत सर तशेंच आख्खे गोंयांत पणजे आमी सगळे कडेन पळयता हे सगळे बॅगिंगाचे इतले प्रकार वाडलेले आसा कित्याक वयता थंयसर हे लोक जे भिकारी आसा ते फाटल्यान लागता आनी तशेंच धाकट्या भुरग्यांक घेवन आयज हेज्या लागून खूब लोकां कडसून रिप्रेजेंटेशन येवपाक लागलेलें आसा. आयज म्हाजे कडेन 3 रिप्रेजेंटेशन येयलेली आसा. स्पेशली आमचे सिनियर सिटीजन जे वास्कोचे आसा तेंच्यांनी दिल्लेले आसा, विश्व हिंदू परिशदान तेंच्यांनी मेमोरेंडम दिल्लेलो आसा. अशे कितलेशे लोक हेजेर खऱ्यांनी त्रासान आसा. तांकां दिसता की खंय तरी हेजेर एक्शन जावची. म्हाका त्या गव्हर्मेंटाचेर हेजेर बेगीनच्या बेगीन एंटी बेगिंग एक्ट हाडून हांकां खंय तरी स्टॉप करपाची गरज आसा सर. श्री अलेक्स लॉरेन्स. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people where जायते कडेन झाडां आहाय आनी पावर लायन्स आसताय. पावर लायन्स ओल्ड आहाय त्यो बरें आहा म्हण तूं. आय एम नॉट टॉकिंग ऑफ न्यू लायन्स घातलो आहाय त्यो, ओल्ड घातलो आहाय त्यो, झाड लागताय आनी पावस तेंकलो आतां.
Every rainy season we have that problem. Underground cabling मगे जात पडल्यार फर्स्ट टायम हा सद्याक ही झाडां त्रास करतात आनी फर्स्ट रेनी सिजनांत आमगे लोक ते समजता 24/7 लायट तांकां मेळपा जाय 24/7 लायट मेळटलो जाल्यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ती झाड वचपा जाय झाड लागताय न्ही आय वॉन्ट एन एश्युरन्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट की फ्रॉम द मिनिस्टर की कितें लेजिस्लेशन हाडटलो ही झाड मारपाक जायत जाण दिनाय झाड मारपाक झाड दिनाय ती दिनाय वयल्यान दुसऱ्यांकूय त्रास करतात जायत जाणांगे आमी झाडां मारतात जायत जाणांगे आमी झाडां हानी मारतात जावं झाड मारतात why only those people should suffer and these people few people selectively do what they want what is the reason so what assurance you give me that you will act upon this and within the shortest possible time pass पावलो डेप्युटी कलेक्टर गेले तो आपणांगे टायम घेता कलेक्टरा गेले ते आपल्याक टायम घेतात हियर द इश्यू इज ओन्ली 4 हानी मारपाचे इश्यू म्हणटा तो की झाडां फूल येयला तो म्हणटा आंबे जाल्यार आंब्या म्हणटा फूल येयलां आतां आंबे फूल येता माया ते सदां येतलें फूल येत म्हण ती झाड मारपा न्ही तुगे म्हाका एश्युरन्स जाय तूं कितें करतलो तें मारपाक नाजाल्यार तुका आमी ती उबी करतले पावसा दिसांनी झाड गेले जाल्यार स्पिकर सर एमएलए बरो प्रश्न रेज केला पूण एमएलएच हें काम करता स्वता हय करता आपुणूच करून घेता पण मारो दिनाय न्ही थोडे स्पिकर सर थोडे काडटा मारो दिनाय करपाचें आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतला अंदू मे म्हयन्यांतूच आमी ही झाडां कट करता मे न्ही स्पिकर सर दुसरी गोष्ट तुज्या मतदारसंघात जे ओल्ड कंडक्टर आसा ते अंडरग्राउंड केबलींग घालता 100 कोटी काम चालू केला सिल्वा Because of fear in the mind of people of Valley constituency due to frequent road accidents, due to bad planning and delay in implementing the suggestion or decision taken by the concerned departments. Speaker sir, एक लोकेशन म्हाका मातशें हायलायट करपाक जाय चिंचणी दांड्यावाडो थिंगा जंक्शनाचे 5 रोड कनेक्ट जातात आनी थिंगा फ्रिक्वंट एक्सिडेंट जाताले आनी थिंगा भुरग्यांक स्कूल हांवें भोगली आहा थिंगा क्रॉसिंगाक टायम वयतालो आनी थिंगा पुलीस पासून दवरले जाल्यार मेंटेन जायना आसलो तें तेका लागून फाटीं हांवें एक इन्स्पेक्शन मागलें थिंगा सगळे इंजिनियर आयले RTO PI आयलो आनी एक डिसिजन घेतली 8 पॉयंट ताणें नोट केले आनी तें इम्प्लिमेंट करपाक पूण आयज पासून थिंगा फकत 1 पॉयंट इम्प्लिमेंट केला तो म्हळ्यार रॅम्बलस घातला आनी बाकीचें इम्प्लिमेंट कांयच केलें ना कित्याक पयशे ना म्हणटा आतां आयज तें कितें जालां आयज ते रॅम्बलस घातला ते एमटी ट्रेलर्स बी कितें येता गाडयो सायड आवाज करता आनी सायडीन दोनूय सायडीन रेजिडेन्शियल एरिया थिंगा जाणटो लोक रावता आनी व्हडले प्रॉब्लम जाला सो हांव मागता मिनिस्टराक म्हाका एक एश्युरन्स आयदर तूं हे फूल पॉयंट इम्प्लिमेंट कर ना ते रॅम्बलस काड थिंगाचे कित्याक ती जाणटो लोकांचे व्हडले प्रॉब्लम जाला आतां बसून घे श्री वेंजी वेगस of the government. I think it couldn't be here. Fear and anxiety in the minds of traditional Goan water sports operators regarding intentions of the government in forcefully trying to impose queue system through jail and not allowing existing water sports association to continue with their manual queue system. Ye म्हाका दिसता स्पीकर सर is a very important issue for all over Goa आणि ट्रेडिशनल जे वॉटर स्पोर्ट्स चलयताय ते मॅन्युअल क्यू सिस्टम तेंगे एसोसिएशन मॅन्युअल क्यू सिस्टमान चलयचें हें जेल इंट्रोड्यूस करचें न्हू जेल इंट्रोड्यूस करपा जाय जाल्यार म्हाका दिसता दुसरी डिपार्टमेंट आहाय आमगेले तितू इंट्रोड्यूस करून पयलीं सगळें डिजिटलायज करचें हो जो ऑपरेशनल मेथड आहा आनी बाणाल्यांत आज आमी 3rd बेस्ट बीच ऑफ एशिया म्हूण येयलो आहा आनी दॅट इज विथ दीस ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्यू फॉर द वॉटर स्पोर्ट्स म्हाका दिसता स्पीकर सर वी शूड ensure that forcefully trying to bring jail should not happen, Speaker sir. Shri Dr. Chandrakant, Dr. Speaker sir, वो issue actually very important आशिल्लो आणि more than 0 hour mention it should have come as a calling attention. कित्याक water sportsच्या 0 hour आयलो calling attention घातलेले calling attention घेवंक ना 0 hour घेवंक ना but by request I have mentioned it now and I have got it.
स्पीकर सर जाय जाल्यार इतलो रिप्लाय दिता म्हाका 100% खबर आसा की बाकीच्या मेंबरांकूय हो इश्यू आसतलो तकलेन क्वेश्चन हाजे Question हाजे आसा. क्वेश्चन आसा हाजे म्हाका कॉलिंग So zero hour mention should I talk on the zero hour mention? I will be very brief. येस I will be very brief on this speaker sir. ताणे रेस केला म्हणून ताका कळपाक. फाल्यां सांग न्ही फाल्यां आसात न्ही Speaker sir. फाल्यां आसात न्ही स्पीकर सर ताणे जो इश्यू रेस केला ताका ब्रीफ तितलेच दिता बाकीचे क्वेश्चन येता तेन्ना फुल रिप्लाय दिता. स्पीकर सर जी झिरो आवर मेन्शन ताणे केला तो अत्यंत इम्पॉर्टंट प्रश्न आमच्या गोंयकार भावांचे जे वॉटर स्पोर्ट्स चलयता आणि सरकार स्पीकर सर अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत वी वॉन्ट टू एन्श्युअर that these traditional activity continues but continues in the right manner. आज कितें जाला स्पीकर सर क्यू सिस्टम मॅन्युअल म्हणटा बाब वेन्झीन लास्ट टायम डिजिटल म्हणिल्लें आतां वेन्झी म्हणटा मॅन्युअल म्हणा आय डोंट नो वॉट इज इट चेंज पूण आज स्पीकर सर खंय जगान गेलो जाल्यार टॅक्नॉलॉजी शिवाय कामां जायना. आज ऑनलायन ऑफलायन सगळें येवंक लागलें. आज कॉम्पिटिशन आमकां मालवणाक वाडपाक लागलें वॉटर स्पोर्ट्सान आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट स्पीकर सर इज जे टाउट्स इलिगल टाउट्स ऑन रिकॉर्ड स्पीकर सर सांगता जे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीजान आसा समज 800 रुपयाची रायड असली स्पीकर सर आणि 800 रुपयाची पॅरासेलिंगाची रायड 400 रुपया टाउट व्हरता 450 रुपया व्हरतात ताका ऑपरेटराक मेळटा 300-350 रुपया. स्पीकर सर आमी म्हणटा ऑपरेटर जो गोंयकार आसात आनी 800 रुपया जोडचे कमी जोडचे न्हय म्हणून. सायमल्टेनियसली स्पीकर सर म्हजी हांव स्वता जेन्ना कोणगोटे गेल्लो स्पीकर सर I had the experience of one water sports area where in front of me speaker sir माझ्या उजीर पॅरासेलिंग रायड 800 रुपयाची 3000 रुपयांक विकतालो. हांवें तो काउंटर काडलो. ते काउंटर काडटकच स्पीकर सर ती सद्या चर्चा चालू आसा ताजेर हांव आज उलयना फाल्यां उलयता जाल्यार तेन्ना क्वेश्चन येवनी. पूण इम्पॉर्टंट स्पीकर सर आसा की रेग्युलेटेड सिस्टम समज येना जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम आसा. आतां प्रश्न आयलो जेलाचो. जेल आणि केला येद्दे व्हडल्यान की जेल 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 कोण जेल स्पीकर सर गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज अ कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टेट. मनीस थंय येवन काउंटर आमी एसोसिएशना कडेन उलयले. एसोसिएशनाक सांगलें आमी तुमच्या रेटीन पडना. हो काउंटर 800 रुपयांक विकता विका तो काउंटर 1000 रुपयांक विकता विका तुमी तुमची रेट तुमी विकतले आनी आमी काय विकनात. त्या रेटीचेर पर पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन 50 रुपया तांच्या कॉस्टांतल्यान न्हय ताज्या वयर 50 रुपया विल बी चार्ज पर ट्रान्झॅक्शन फॉर वीच तांकां समज फाल्यां प्रॉब्लेम आसा डिजिटल हँडल करपाक जेलाचो मनीस बसून थंय सगळे काउंटर चलयतलो. आतां प्रश्न पडटा पयशांचो. दिसाचो पयशे जे येता स्पीकर सर दनपार पर्यंत सकाळच्यान दनपार पर्यंत ते सांजवळा तांच्या एकाउंटाक क्रेडीट आसतले आनी दनपारच्यान सांजवळ जे येता ते लेट नायट नाल्यार सकाळी 10च्या पयलीं तांकां एकाउंटाक क्रेडीट आसतले. आतां स्पीकर सर म्हाका अजून कळना हे आमी जेन्ना लिगलायज सामकें करूंक सोदता आनी वी वॉन्ट टू एन्श्युअर दॅट आवर गोवन फेलो अर्न्स सडनली जेल आयला आनी जेला बरोबर आनी एक दुखल्ला आमचेच लोक की आमी प्रायवेटायज करून सोदतात म्हणून. स्पीकर सर ह्या असेंब्लीन मुख्यमंत्री हांगा आसा वी आर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. इट इज अ कमिटमेंट टू एन्श्युअर दॅट वी प्रोमोट our own traditional associations who are controlling water sports. There is no question of any private entity. एखादी प्रायव्हेट एंटिटी एखादी लँड घेता आसतले थंय दिल्लीवाले वॉटर स्पोर्ट्सान येवचे ना इतले स्पीकर सर हांव तुका कमिटेड हांगा रिप्लाय दिता. आनी तरी हाजेर फुडें वता आसतना मुख्यमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट केला की आमी सगळ्यांक घेवन परत उलोवन तांकां दाखोवया. पूण दिशाभूल करपाची जी प्रथा सुरू जाला ह्या हावजांतल्यान ती बंद जावपाची गरज आसा स्पीकर सर. सो म्हजी विनंतीची आणि कळकळीची तुमकां सगळ्यांक कळकळीची विनंती आसा की लेट अस पुट टुरिजम इन द रायट सेन्स. कित्याक आज स्पीकर सर मालवण जावं बाकीचे एरिया जावं ज्या तरेन वॉटर स्पोर्ट्स वाडपाक लागला ह्या लोकांक सांबाळपाक आमकां त्रास जातले आनी आमी व्हडलें कांय मागुना. आमी मागला इलिगल कार्ड लिगलायज कर आनी तुमकां सपोर्ट करपाक जेन्ना आमी आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा वी आर हियर टू सपोर्ट दोज पीपल. सो लेट अस स्टॉप रुमर मॉंगरिंग. लेट अस बी टुगेदर एज वन पर्टिक्युलर युनियनिमसली स्पीकर सर आनी चर्चा करुया. तुमकां दिसता अशें करुया सजेशन दियात अशें करुया. एक आमचो आमदार जी तारोलकार आयलो तो म्हणलो आपल्याक 3 म्हयन्या भितर आपलें एसोसिएशनूच हँडल करतले हँड होल्डिंग करात म्हणजे मान्य आसा. समज 3 म्हयन्यान जेल चलयतल्यान तुका तुजी कॉम्पिटन्सी आसा चलोवपाक चलयात कांयच प्रॉब्लेम ना पूण चलया. तशेंच स्पीकर सर चर्चा करून सोल्युशन येवंक येता. मुख्यमंत्र्या कडेन मागला पूण बाब वेन्झी कडेन रिक्वेस्ट करता बाकी सगळे कोस्टल एमएलए कडेन की हो विशय अत्यंत म्हत्वाचो आसा.
where as a minister I faced it myself. तुम्ही सभापती काणकोणचे आमदार आसात, तुमकांय खबर आसा पालोले गेल्ल्यान हांवें कितें पळयलां तें, आनी हे समज आज जाग्यार येना जाल्यार वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑल्सो वील सफर इन दीस कॉम्पिटिटीव एज ऑफ टुरिजम. सो म्हजी एकूच मागणी आसा वेन्झीक आनी सगळे कोस्टल एमएलएन बसुया, चर्चा करुया, सोल्युशन काडुया. पूण ही सिस्टम जी हायकोर्ट मदीं पडिल्ली आनी क्यू सिस्टम घालपाक लायिल्ली ती क्यू सिस्टम जी सारकी चालूच ना. आनी जे स्वता आमी सगळे जाण पळयता सोशल मिडियाचेर टुरिस्टाचे येता, सोशल मिडिया कडल्यान टुरिस्टांचे व्ह्यूज येतात, रेट्स कशे जातात, रेट्स दाखयल्ल्यो कशे आसता, लायतात कशे, हें म्हाका दिसता आनी उलोवपाक आनी फुडें वचना स्पीकर सर. If they have some more issues, let them raise it. I am here to answer, but let us work together for a better tourism. श्री चंद्रकांत शेट्टी. Which question is not there even tomorrow? What is one day is there? Will the Minister for Animal Husbandry and Veterinary Service be pleased to explain, is the Minister aware that government is not proactive in streamlining the payment of milk incentives to dairy farmers? The farmers are facing terrible difficulties in rearing the cattle despite various schemes leveled to the farmers like Kamdenu and perennial green fodder growing scheme. In fact, the milk production in the state has actually decreased from 55,000 liters per day. It was there in 2013 and today it is 53,000 liters per day. आता हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर, हो इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा. ह्या प्रश्नाचेर त्या शेतकऱ्यांक बाबड्यांक खिची जर गाय सांबाळटले जाल्यार ते गायीक दिसाक ताका जे खाण लागता ते एक 423 रुपयाचे लागता आणि सध्या दुधाचो रेट आसा तो 30 रुपया आसा आणि एक एवरेज गाय दिसाक 10 लिटर दिता जाल्यार तेचे कितले जाला 300 रुपया. आता 300 रुपया जर दुधा कडल्यान मेळटा गायी कडल्यान आणि खर्च जाता तिचे 423 म्हणून सपोर्ट प्राइस दिता आणि हो सपोर्ट प्राइस 8 महिने 6 महिने जायना. आणि आमकां असेंब्लींतल्यान क्वेश्चन एंड आन्सर गावला. दोनदा विचारलेले क्वेश्चन. एकदा विचारलेलो क्वेश्चन 14 जुलै 2022 की गव्हर्नमेंट हे पैसे दिवप जो सपोर्ट प्राइस इज सिरियस अबाउट इट जाल्यार तेन्ना कितें दिला आन्सर, द पेमेंट ऑफ द इन्सेंटिव्स ऑन मंथली बेसिस विल बी पॉसिबल when all the primary dairy societies in the entire state are installed with automatic milking units and the bills which are auto generated are submitted to the department for payment. म्हणजे कितें ऑटोमेटेड मिल्किंग युनिट सगळ्या डेअरींक घालपाचे आणि ते घालतूक सुनी ते जसं जनरेट येयले काय गव्हर्नमेंट बेगीन पैसे दितलो. आता दुसरं एक आन्सर दिला त्याच डिपार्टमेंटान दिला सर. 18 जानेवारी 2023 दिला. प्रश्न विचारलेलो, वेदर गव्हर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन प्रोवायडिंग ऑटोमेटेड मिल्किंग युनिट. आन्सर पळय, नो सर. A pilot project was undertaken by procuring 56 numbers for 2 talukas and the results are not favorable. एकीकडे म्हणटा पायलट प्रोजेक्ट घेतला हे पॉसिबल ना ऑटोमेटेड मिल्किंग, दुसरीकडे म्हणटा मिल्किंग युनिट घाला आणि रेग्युलरायज करा. गव्हर्नमेंटाचो आसा कितें? हेचो अर्थ म्हाका दिसता हे डिपार्टमेंट इज नॉट एट ऑल सपोर्टिव्ह टू आमच्या फार्मर्स. हांव तुमकां एकच स्टोरी सांगता. म्हज्याच तालुक्यातले भुरगे झिरोवर ना, दिस इज कॉलिंग अटेन्शन सर, आय एम कॉलिंग अटेन्शन घातलेले आता झिरोवर आसा. पण हे डिपार्टमेंट सिरियस ना सर सपोर्ट करपाक. म्हणून आता कोण हे पळय दूध कमी जाला. श्री प्रेमन शेट. Because there is fear and anxiety in the minds of people regarding congestion and substantial delay caused by ferry services played between Sarmanas to Tanka Marcel. Speaker sir, अशें आसा की सारमानसून तोकार वयपाची जो दर्याचो मेन फाटो आहा तो रूंद आसा खरो, पण जेन्ना एक व्हाळांसून कशी फेरी वयता ही फेरी तोकार ह्या पॉयंटार वचपाक लागून इतली रुंद फाटो ना तो. थंयसर कितें जाता एकूच फेरी भितरसर वचूंक शकता, दुसरी फेरी येयली काय ना थंय एक फेरी रावची पडटा आनी दुसरी ती क्रॉस जाल्या उपरांत दुसरी वयची पडटा आनी ती उथळूय आसा. म्हणटकूच कितें जाता डिसिल्टिंग करपाक लागून थंय आमी खूब प्रयत्न केल्लो आसा. विशय आसा की जर आमकां ह्या मुख्य फाट्याक जर थंय राप केलो जाल्यार आमकां एक 200 मिटर रस्तो जो एक्झिस्टिंग राब आहा त्या तिथपर्यंत एक 200 मिटराचो रस्तो करपाक जाय. अन्य मंत्र्यान हेजेर लक्ष घालचें अशी हांव विनंती करता. येस. श्री युरिया लेमो. Speaker sir,
fear and anxiety in the minds of the residents of Paroda and commuters passing from Margao to Kepe about the annual flooding at Paroda during monsoon. The flood causes damages to houses, fields and loss to farmers. The rise in waters also causes threat to the lives of the people. There are wooden logs below the Paroda bridge which are blocking the flow of water and need to be removed. The desilting of river Kushavati also needs to be done on topmost priority as monsoons are fast approaching. There needs to be a scientific study done on the reasons of flooding by the National Institute of Oceanography. Government must take immediate steps on this public issue. Speaker sir, this is JM Magadista every year in Paroda Butta म्हणून एक आवाज जाता. And last 15-20 years this is happening. And जेन्ना आमचे मुखेलमंत्री पयर केपेच्या गांवांत जेन्ना गेल्ले प्रशासन तुमच्या दारी त्या वेळार it was notified and he was told की थिंगा लॉग आहाय हे जी ब्रिज आहा थिंगा लॉग आहाय थिंगा फ्लडिंग जाता. I also requested the honorable minister that these logs have to be cleared. दुसरें जे हिंगा हे desilting जावपाक जाय. हे म्हाका दिसता I request the honorable chief minister that he should look at it. हे study एक जावपाक जाय. Why कित्या बुडटा तें? Using national जे NIO आहा, you have to use it. This is a very important subject. I request the honorable minister and the chief minister to intervene in this. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता. स्पीकर सर एकूच जे ऑफिसरांची नांवां जी घेतल्या पळय न्हू ते डिलीट करपाक जाय स्पीकर सर. डायरेक्टली ऑफिसरांची नांवां घेवून जाय, ऑफिसरांची नांवां डिलीट करची. येस ओके. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता.